এডিসি অষ্টম অধিবেশনের চতুর্থতম সেশনের এবং চতুর্থতম দিনে প্রথম দিনের প্রথম বেলা অধিবেশনের কাজ আরম্ভ করছি। আমাদের প্রথম কার্যসূচি হল প্রশ্ন উত্তর পর্বের কার্যসূচি। আমি এখন আজকে প্রথম প্রশ্নকর্তা হিসেবে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মাকে ওনার অ্যাপ্লিকেড কোয়েশ্চেন নাম্বার উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি। Miani je gotona tuinai chini Adam chini opposition leader deputy Rutan upore je akromon abo ব্যক্তিগত যে তাদেরকে কোন সামানি আমাদের মাপ মেজার অর্থ মাননীয় সদস্য সদস্যের জন্য আশা করি মিয়ানচিনি কার্যনির্বাহী সদস্য বরমনান কবুল করুন। পার্টিকুলার কোন ব্যক্তি কোন আপনার নিজেও থাকা আপনি চুম রেসপেক্ট দেবো আপনার চুম সম্মান দেবো আপনার মানে খাইমান পরে খাইমান পরে বলবো যিনি ডেপুটি লিডার ব্যক্তিগত তাদের খাই থাকা আমি কোন কৃষক খানা যিনি ডেপুটি লিডার কোনো দোষ করই না বিরোধ নাই মানো কিনারে রেকর্ড মাননীয় চেয়ারম্যান 이 하우저 좀 어서 살아. 모하우스 버튼은 당선 좀. 서부터 তারপরে কোশ্চেন আনসার সেশনে তো বড় মাকে ইন্টারভিউ টাইমে মাননীয় চেয়ারম্যান মিয়া চেয়ারম্যানকে কোশ্চেন আনসার সেশনে ইন্টারভিউ টাইমে যিনি প্রথম অধিবেশন চুমচিন কাছে প্লিজ মাস্টারপতি আম কাইসা চেয়ারম্যান কয়না মুসু যে মিয়াপুর যে বিষয় তৈরি अब बराव जेहेतु যত বরানি যে ডিমান্ড ও বিষয়টি কিছু ডিসকাস খাইলানি পরে সেই কোয়েশন আলোচনা খাইতো কারণ যেটা অনেক কম আঙ্গ নাইকা যে হেলিকপ্টার বিষয় বিভিন্ন সামনে বিধানসভা অপোজিশন বিধানসভা কেন্দ্র কম থাকা কিন্তু যেটা হেলিকপ্টার বিষয় তৈরি আং স্যাক্রিফাইস দङ আমার চাই খেলারিকা যেহেতু রাজা अब ইনভেস্ট লাইকা আর মিয়ার কাউ কারণে প্রশ্ন করে কারণ যিনি যেটা বিমল বাবু যেটা কাউ ছানায় ও ক अब কোনো কেবলই উপর টার্গেট থেকাও সামানিয়া যদিও আমি মিয়াপুর অসুস্থ ফাইমাইয়া কিন্তু ওর সংসদীয় গণতন্ত্র অবাং কইলানো তাই অফিসও নিজের ওয়াং রিকোয়েস্ট লাইকা যতনি অধিকার দেব সংসদীয় গণতন্ত্র কোনো টার্গেট কোনো সীমানা লাইছে প্লিজ সিদ্ধ আনসার তো সংসদের মন্তব্য যে মিয়া নাও শাসনায় কোনো অধিকার করে কাজে অবশ্যই নিজের প্লিজ সিদ্ধ দরকার অবক্ষমা সান্নানি হতো গণমান চেয়ারম্যান আপনি বারবার সতর্ক খাইবেন ব্যক্তিগতভাবে আইন লঙ্ঘন আমি কিছু জানাবো মিয়ানি যে হাউসনি যে চিনি সিনারিও চিনি বিমল বাবু কক সামনে ইয়াগুলো গোবাম্মা চিনি অনারেবল মেম্বার্স যত পেশেন্ট খাই পোলাইটনেস খাই কক শাখা হঠাৎ কোনো কারণে হতে বা কক সাপুর পার্টিকুলার কেন পয়েন্টিং আউট খাওয়া বিমলবাবু বলুন আপনার নামেও উল্লেখ করে নাই দলের নামেও উল্লেখ করে নাই পাহাড় এলাকা এত বঞ্চনা পাহাড় এলাকার রাস্তাঘাট পাহাড় এলাকার ব্রিজ পাহাড় এলাকার বিদ্যালয়ের যে করুণ চিত্র সেটা হাউসে দেখাতেই পারে আপনারা লোকসভা অধিবেশন দেখেন বিধানসভা অধিবেশন দেখেন প্লিজ প্লিজ সরকারটাও এটি প্লিজ আপনাদের হাপান খাইতো তুমি আপত্তি কইয়া যতটা তিব্রা হাম কইছা তিব্রা হাম কইলা সমর্থন কইয়া দলনে তো সায়া আপনি বাবা সতর্ক নাইমান করে বল এভাবে তারিখ খাই কক ছাড়া ইয়ানি যে অবস্থা আমরা তিনি ছাড়াই এই হাওয়া আমরা রেসপেক্ট কমনি কি সংখ্যা ও তুমি ছাড়া কেবল টার্গেট খাই আইসো পড়ে লাগি তাদের মূল বই তুমি ছাড়া তুমি ছাড়া অসই কইয়া I'm
আমি কম্পায়া করে আমরা বিশেষ খাইজানো মতো আগে সংসদ ডিসকাস আমরা বসুন বিশেষ খাইজানো প্লিজ প্লিজ let me speak first please আমি না নাকা ছাড়া কোন প্রশ্ন করি কোন আনপার্লামেন্টারি কম্পোসায়া খাইছে কোন আনপার্লামেন্টারি কক্সায়া প্লিজ 이게 진이 비밀 바구니에 보는가 나진이 검을 걸어 비밀 바구니 또 꼭 사용해요. 사과해야 돼. 저디요 진이 비밀 바구니 저디요 보는 동사이게 진이 비밀 바구 거만 만만히 용통 저디요 검을 걸어라고 보는 비밀 바구니 사과해야 돼. 저디요 검을 타겟 플레이 와이 거는 নিয়ম করি Can I speak? কাজে সুমানীয় চেয়ারম্যান সাহেব মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং যত মেম্বার জনজন বড় মিয়াফারে আমি কথা হিসেবে ছাড়ুন চলে আমি সিয়া অ্যাকচুয়ালি ওয়াকআউট মানেই কিন্তু প্রতিবাদী দি ফাইনেস্ট সিস্টেম অফ ডেমোক্রেসি ইজ ইফ এট অল আই এম টেলিং ইফ এট অল যিনি অনারেবল ইএম কোনো চায়া বংনি মকল যদি ক্লক সাই দরকার দেয়ার ওয়াজ অপরচুনিটি টু স্ট্যান্ড আপ এন্ড স্পিক এবং মাননীয় বিরোধী দলনেতা মুংশু কুমার ত্রিপুরা কিন্তু খুব অভিজ্ঞ পলিটিশিয়ান আমরা অনুরোধ খাইদানোর জন্য যে সবারই শুরুতেই যদি হইহুল্লা খাই 3000 ওয়াকআউট তা খাই যাবানি অনুরোধ আর প্লিজ ডোন্ট ওয়াকআউট কিন্তু নাকা ছাড়া বিয়ালি জায়গা নাকা ছাড়া নতুন আদিবাসী কথা বল সঙ্গে এডিসিনি সমস্ত বিল যেটা যে একটা বিল পিছনে আপনি বিরোধিতা যারা অপোজিশন বেঞ্চ তোলাই এবং 2 দিন 3 দিন ধরে বিল সমর্থন করে আমি তিনি ইএম সামনে এবং আমি ডেপুটি লিডার হাউসনি সামনে চালু আম শাখা নমি বিরোধী বেঞ্চনি কোন সদস্যরা প্লিজ আগে বিরোধী বেঞ্চনি আমি মতে আমরা ইউএন আর দিদি যেতে ওই বিষয়টাই আগে আলোচনা কারণ কারণ বিরোধী দলনেতা চিনি বিমল বাবু না বিমল বাবু ইজ সাইলেন্ট বিমল বাবু আপনাকে কি অসম্মান করা হয়েছে আমি বলুন বিমল করেছেন কোন খোলাবাবুকে সিপিএম অসম্মান এই যে ত্রিপুরা হাবামতি পুরা মুঠা খাইয়ে এমডিসি প্রশ্নই খাইয়া চিনি honorable EM I want to listen from the বিভিন্ন জায়গা হেলিকপ্টার বাই ওখান গাড়ি বাই থাকবো তো কিছুদিন আগে গাড়ি বাই নিজে ফোনে আমি পরিস্থিতি এই বিভিন্ন জায়গা 25 বছর লাভা খাইয়ে দেওয়া বড় প্রশ্ন কারণে বইলাও অনুরোধ খাইনা চেয়ারম্যান সাহেব না অবস্থান ডিসকাস হচ্ছে আমি দু সংখ্যা নাকি আনি ইএম সাহেবের দু সংখ্যা অবস্থান আমি সাইড প্লিজ আসলে আপনি আমি কিছু সীমা থাকা কি হাউজ প্রমাণ দঙ্গো আপনি নিজে সীমা থাকা বলো কিসা কম সমঝোতা না কই সাদি আমি নিজে থাকা তার মানে ব্যালেন্স ছাড়াম গাবলে প্লিজ তার মানে চিনি এন ছায় ব্যালেন্স ছাড়াম যদি আপনি মা থাকা অবন্ন না কাছানা নমতো আম সবাই আমি সাধারণ নিজে থাকা আমি অবজারভেশন আমরা এই কি বিচারের মাধ্যমে সাধারণ যে কিসা কম থেকে সাদি নয় আমি নিজেও সাদা যে বং নেকো আমি নিজেও সিও অব চেয়ারম্যান এটা অবমান ফোনে কো গিয়া স্পিকার প্রত্যেকটা বিল তুমি সমর্থন করাইও না স্পিকার এটা এডিসি ত্রিপুরাসার হামগাই নিবা লয় এডিসি চুমু সবাই হাউস চলে বইয়া চেয়ারম্যান যে সমস্যা বিরোধী দিয়া বিরোধী দলের বড় মাখানা নাই সুঙ্গ মাখানা নাই আচ্ছা মাননীয় সদস্য সিস্টেম লিখিত ভাবে জানক মানুষ মুসন তুবুই মানুষ নরম পাল পাল বুঝা ওই কোয়েশ্চেন আওয়ার সাকাই উই মাননীয় মেম্বার উনি কোয়েশ্চেন করছেন রিভাইয়া হোয়াট ইজ দিস
মাননীয় Objection to the chairman jehetu chini chairman sir to so house no respect kene now চেয়ারম্যান সম্মানো আচ্ছা চেয়ারম্যান নিজে শাখা তিনি কম লাই খাই নাই না কাউ sam চেয়ারম্যান সামনে আমরা এক মিনিট পাও সারা দি চেয়ারম্যান সামনে আছে শাখা মাননীয় সদস্য Honorable Chairman, ang chini podoluchon noapia মাননীয় সদস্য সিংহ নুনকিওরো অমল কলইনো বলিনান বাগিদা ফাইবা হেতে না সাবিনা না নুন বলি না দিয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ খাইনি আমাদের Listen my brother, chairman already agreed to kamane ko bomani khabta বাইরে bole চিনি কোন ইয়া নো সংসদ বাইরে চিনি কি সঙ্গিয়া নো বাইরে খানি নো যত অনারেবল মেম্বার্স সংসদ বাইরে ওই খানি নেই ওদিকে সামনে তো কার্যকরী সদস্য bale na decision na kaya constructive decision lana sa fake na play na constructive decision lana kaya যতক্ষণ সমান অধিকার আম কাছে রিকোয়েস্ট খাই অথবা আনওয়ান্টেড সামথিং কিছু সিনারিও অন্যান্য যার কারণে নমি বেঞ্চ থেকে কোনো ধরনের অভিযোগ শেখানো আমি দায়িত্ব হিসেবে আমি ঘোষণা করেছিলাম সকল সদস্যদের আমি ঘোষণা করব এবং আবেদন জানাবো একটু শালীনতা রেখে হাউসের মর্যাদা রেখে পোলাইটনেস হয়ে এবং সংযত হয়ে আগামী দিন থেকে হাউসে আপনারা আপনাদের বক্তব্য পরিবেশন করবেন এবং গতকালকে যে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কোনো একটা বড় ঘটনা নয়, এটা আমার নজরে আসার সাথে সাথে আমি বলেছিলাম সংযতভাবে কথা বলার জন্য, হয়তো সামান্য কিছু একটা স্লিপ হতে পারে, তার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করছি আগামী দিনে কোনো ধরনের এরকম ঘটনা ঘটলে পরে সেটা চেয়ারম্যান তার সমস্ত দায়িত্বের মধ্যে যা যা করণীয় সেটা করবে। কাজে সভা চলতে দিন, প্লিজ আপনারা বসুন। মাননীয় চেয়ারম্যান আর কয়না বসুন অ্যাডমিটেড করেছেন কইলাবো কোয়েশ্চন আনসার নিয়ে আগে অব ডিসকাস মাননীয় সদস্য অ্যাডমিটেড করেছেন নাম্বার মেনশন যে করেন। অব কি আমি বিমল বাবুনি যে বিরুদ্ধে দোষ নাকি আমি ইএম সাহেব মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা আমি অ্যাডমিটেড করেছেন নাম্বার সাথে মাননীয় সদস্য মিলে অ্যাডমিটেড করেছেন নাম্বার সাথে কোর্ট কেস যদি দরকার না থাকে তাহলে চেয়ারম্যান তো শুনানি দরকার নাই আপনি আপনি তাম তো হবো so court case release thay able and already business advisory committee by absolutely question our ঠিক খাইকা মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা অ্যাডমিটেড করেছেন নাম্বার সাথে भैया जी का जे पाव अब तुमने अब किसा डिस्कस खाइनानी बाबा कुनो महाभारत ओ सुखिया ब्लड अब खानानी बाबा आं कोइलानो अनुरोध खाइले चिनि चिहानु साहेब न अब कि बिमल बाबुनि कि दु चौका ना कि चिनि इएम साहेब कमल कलैनि दु चौका अमन साप्लाई दिनानि उठौ এবং যদি বিমল বাবু যদিও ও যদি বিনি চাই আইকে বিমল বাবু না আং সালে তাগো হাউস ন ক্ষমা মাসার নাই अब नों सागला कि नों बिबिसना खाइदि जेतु नों माननीय चेयरमैन जो अमनि मिया চেয়ারম্যান नों माननीय चेयरमैन जों कमनो मानि मिया ब বিষয়नो তুই চিনি বরং গরা ইএম কামল গলয় ক্ষমা সানাইবা আচ্ছা তুমি প্রশ্ন শুনলে মাননীয় সদস্য কোনো অধিকার করে ইকে চৌরা তোমরা কোনো প্রশ্নই পাইয়া যে একটু থানা কোড় কেস খাই দিয়ে অধিকার কমনি তা সুকক সাগাদেন আপনি ক্লিয়ারিফিকেশন মানে চেয়ারম্যান সাহেব মাননীয় চেয়ারম্যান 는 খরচ বিউটি দেওয়ার নেতা নিতে অধিকার কলিগের খরচ মাননীয় সদস্য ক্লারিফিকেশন খাইনানি মাননীয় মেম্বার্স রবীন্দ্র দেববর্মা তিনি অ্যাডমিটেড করেছেন নাম্বার সাথে একদিন
আমার খবর 25 বছরের যে তাও সারা ওরা চলে জানে কোনো প্রশ্নই নেই অবনস্কার তাদের যদি গার্জেন নির্বাচন খাই দিচ্ছি রাখো Admitted question number সম্বাদের 42. অঙ্ককে খাই দিই কোনো অসুবিধা করে বাস মাননীয় আমরা সকালে দলের পদ্ধতি মাননীয় সদস্য সদলোচন বাবু পরবর্তী সময়ে মাধ্যম খালি সর্বোচ্চ মেনে বেলেই মন্নি সহযোগিতা নামে Honorable Chairman Sir, মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মানি প্রশ্ন admitted question number 42. তিনি প্রশ্ন সংখ্যা নুকুং হামকাইনি বিসিংতেই চুকজায়া নুকুং রত্ন নক টাঙ্গি তাম্বয়া প্রিসেকা যেহেতু জঙ্গল সামান্য হাউস 17 লক্ষ রাং জম্বাদের নম্বর খাই দিয়ে হামাই বিভিন্ন মানুষ সামতাঙ্গাই কোনো অসুবিধা করে চুমকাই তোমাকে সমতল গাই নাই বব জুনালনি বিসিং অন্যায় খাই নাই এরপর জানা গেছে খাই যাওয়া 2022-2023 financial year 2643 asik nukhung rogno nok tangi dinani yapri romjakha hatkur jumia rogno 17 লক্ষ টাকা নি নক রিজাইন দাও রেজাল্ট নাই আবু কবির 2022-2023 রান বিসিংহ রাং মানকে নক তানি রিজাল্ট নাই জোনাল ওয়াইজ আর আন্ন বাজার নাই মো এডিসি হাপাঙ্গর जों ফাইবানি হলো ই প্রাসারনি নুকুং বিয়ালনি डेटा जों कालेक्ट खालामनो हलो जों संख्या जे सेंट्रल गवर्नमेंटनि जे समस्त हाउसिंग स्कीम फायो आ हाउसिंग स्कीम रखबाय नक तानसुबि माइया सम्पूर्णभावे टीटीएडीसी ट्राइबल वेलफेयर एवं टीटीएडीसी नि पीडब्ल्यूडी डॉक्टर मिलिवै औरतजों कैसे कताल हाउसिंग डिजाइन थाइका जेते चिनी गाइरिं न काहिनाय यमो दुइटा बेडरूम दंनाय एकटा हल दंनाय किचेन दंनाय टॉयलेट दंनाय बिनि टोटाल बाजेट 17 लाख बिसिङो अमंनाय एवं म प्रोजेक्ट नो संजोखन केंद्रीय सरकार निथानि रहरका केंद्रीय सरकार स्टेट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि बिसिंगतै अलरेडी क्वेरीज लाइका जे मन नक तांनानि बागै नरमिथानि जागा तो देतो and through our zonal development offices we have collected the data and we have already replied yes we have the land to construct these houses ran sokpaimani ulo जों मो 2643 टा नुकुंनो जों 17 लक्ष टाका नक तांगि हामबाय माननीय चेयरमैन साहब आं साई माननीय मुसुमाखा मसे इनि स्वाधीनतानि 75 বছরनि परे इंडिया में त्रिपुरा मार्जार ऑफ एग्रीमेंट मानी 72 বছরनि परे वो जों बार-बार खोनाय फैया जे जुमिया जुमिया बा हाटकुर जुमिया ताबो आं बरमनाम डेपुटी सीएम साहेब नामनो सिनामसंग जे ताबो बर्तमानाव आसले 8145 फैमिली जे जुमिया तमानी आबोनि बिसिङो कोन क्लेरिफाइड बा क्लेरिफिकेशन खायजाक्टर दं जे अमो हाटकु अमोखाय जुमिया जुमियान बिसिङो बोसोर बाग जुमिया दं जदि एमनि दं काकाय अमो ओ 2000 जे फैमिली न 17 लक्ष काय जे ना प्रेनाहानि सामानि अब ब्रिक बाइङे हो कुनु ईट बाइङे हो जे तो पर हिल एरिया दं कायसा ब्रिक जों जखन थांसैगा तेलंगो लंत्राय हातायो बसाव गाड़ी नी टिकले गईनी ब्रिक माने ईट कैसा दाम 15 टाका आयम तिसानानी 25 टाका कैसा 40 टाका क्लाय
যদি 40 টাকা ইটনি দাম যদি কই তংখায় 1040,000 ক্লাইম ওকে চিনি বড় যেহেতু নক নানা গিনো কবাংমা বুবাং কাটমান তংখ বড় কাট ক্লাইমানো অমো হাইকে কোনো ফ্লাইউড সিস্টেম বাই বর্ণ ইট বাতরি ওই খালাইনের কোনো ওয়ান সুতাই তরে তো আবার কাইসানি অপশন माननीय सदस्यों सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो तई कैसा कारीगरी आइडिया और रखा मोजे एस्टिमेशन में तो डेफिनेटली ईट बाई सीमेंट नी फंक्शन और तो भाई जेहेतु माननीय सदस्य सरकार अमनुति विचार विश्लेषण खाइनान दरकार तो जरा एक्सपार्ट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नी डिजाइन खाइने रोकनो अमस्यंगी नहीं मानो मोजे डिजाइन खाइमानी नॉट प्लाईवुड रोक बाय देखा उनके वो सस्टेनेबल दाबो माना नहीं we can construct there is no problem but every design has got sustainability period abono technical expert jokse borok saiman te kaisa kom ka hardcore jumiani je list hardcore jumiani list no anukha I personally have gone through the list আশ্চর্যজনক ভাবে সাউথ জোন মাত্র 100 hardcore jumia family tomonize sija garo I have very much doubt on that এবং যত সদস্যগণ আমি সানান বুঝবো তাবুনি যে প্রেজেন্ট লিস্ট tomoni hardcore jumia রুমি আঙুল সে করতে চাইনো this is not 100% accurate data মনোজং রিসার্ভে ক্লাইরেন বাবি পিও ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী সাজাকা সিউনো সাজাকা additional CUNOGO instruction redaka we have to resurvey and the same data should be sent to the state tribal welfare department for compliance karon unodin south tripura o 100 poribar hardcore jumiani mai ebong khwai rogo rupjaka plain paddy field land o tomnai 2-3 gani jaga tomo amti boroko ginto hardcore jumiani list of mun kaza korbe so bor list to sen klaya mo left front jokhon oro khomota tombur bor sabu klaya so nevertheless mono nai chen gatal klai survey klai accurate kaisa hardcore jumiani list phaito haimani ulo all list theke se 2643 families zonal wise quota rui जोंहाबो सिलेक्ट जायो थैंक यू Barang Adam Reverend Formally next repeated question number mentioned. Honorable Chair and Sir, and admitted question number 43. Honorable Chairman Sir, Boranganang Adamni Prostonka ADC Hapanni Hubba Bedekte Thangnai April 2021 ni Simi January ni Simi 2022 jora tamo tamo yapri sajaka Hinango tamo tamo yapri Senai te ADC Amchaini Tiprasa Muluk Chikon Kotor Sluice Gate Thena nainai thena ni bagi wan subide tong sajadi ADC hapangi hukba bedekte thangnai April 2021 ni simi 2022 jora yapri sajak maro sukrupuri tola punubjakka horticulture development activities horticulture to state plan nibo rang phayo je rang no chen kher khaine kono sujog kore SCA to TSS samungbotango bothai thairimu huarmu kaimu kabangma samurok tongo aro praichen 66.75 hectare Teirang
পাইখারো 1 crore 34 lakhs আন্দ্রশো বলি মুংতেই বিথি রিমুং যতই খাইজাকা 16 hectare তে রাংবাইখা 1.6 lakhs মুই খুমু বারিনানি বাগৈ চুবামু যতই প্যাকেট 50টা কাইবাচি 50টা ক্লাই নুখুম 120 টানো চন্দ্রিখা রাংবাইখা 6 lakhs মানে 50টা প্যাকেট ক্লাই আবার অনুপর্ণ বুঝলি রোগী যাকা 120টা পরিবার না মাই সিংমলো বোথাই গোবাं থাইনাই মুইগতং থাইগতং প্রায় 38 হেক্টর খাইজাকা তে রাংবাইখা 9.5 lakhs নুখুম তাঙ্গै মকক বরক সিনের কিকুতেবো তাহলে মা সিনে ওর গোबां বুল তমান আইডিয়া খাইছে পড়বো তাঙ্গै মুইগতং ভাই খুম কাইনানি চুবাজাকা যতই গাইবলিতে কাইসা কাইসা 50 স্কয়ার মিটার রানবাইখা 92,000 টাকা হাইচিং কাইনানি বাগৈ রিসুম রঙে বানানো মমিয়াকো বসলই বাগজাখা 40 হেক্টর তে রানবাইখা 2.4 lakhs মৎস্য বিলাতি কাইজাখা কাই দমতাবো কাইজাকিয়া তো অ্যাকচুয়ালি অলরেডি রামপ্লেই সিঙ্গি পাইখা বলং হক পাইখা এডিসি ভিলেজ সাবুয়াল আরো जों 22টা ফ্যামিলি নো মৎস্য বিলাতি কাইনেন বাগৈ রাং রাখা 13,20,000 টাকা খুমলং নাইথক খাইনা বাগৈ কমিটিবো কাইসা খাইজাকা মগা হর্টিকালচার revenue receipt or phunjakang siadang phunka bufang বসারো ফালে যতই রাং মানকা 5,12,000 টাকা जों ইনকাম খাইমানি আইএফটিসি বিল্ডিং মাশরুম প্রোডাকশন ইউনিট সেন্টার তে মুইখুমু ফালমাবাই রাং মানকা যতই 73,000 টাকা এগ্রিকালচার নি অ্যাক্টিভিটিস অবথাকা হর্টিকালচার এগ্রিকালচারও 2021 জানুয়ারি নি সিমি 2022 জরা और এইচওয়াইবি মাই শ্রী পদ্ধতিতে মায়াসা রাইরাবাই 225 হেক্টরস খ্যাত মাই কাইজাখা অমর কিন্তু এডিসিম ডিসিংটি ফাইয়া ডাইরেক্ট মুকুব কাইসান সাজাগি হাইতান সাজাগিয়ান কোন মাসানাই স্টেট গভর্নমেন্ট নি কাইসা এগ্রিকালচার নি বরনি অ্যাকাউন্ট এসএনএ সিঙ্গেল নোডাল অ্যাকাউন্ট आ अकाउंट एग्रीकल्चर नि डायरेक्टर ও কন্ট্রোল খাইবা চিনি ধারি যে 6 জন সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার রিমানি आ एग्रीकल्चर नि সুপারিনটেন্ডেন্ট রত্নপর কাইসা রাংনি অ্যালটমেন্ট অনলাইন ডাইরেক্ট জন্য সায়াউইনো সুপারিনটেন্ডেন্ট এগ্রিকালচার অফ মনো ইমপ্লিমেন্ট খাইনা লাগানো আর আগরও খাইয়া রিপোর্টিং বরংয়ে অমরতি বারবার কক সালাইজাকা যারা সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার তমনাই রকো যে কোনো দিন স্টেট গভর্নমেন্ট বাই রসাই ক্লাংনানি কিরি বরক দে আর কিপিং কোয়াইট বিনি বাগৈ মজে তাবুগান ফিগার সাই দংমারো মো কিন্তু এডিসি নি ইয়া করো গবান করেই আমার নুগো ও শ্রী পদ্ধতিতে যে 225 হেক্টর খ্যাত খাইবানি প্রায় 16 lakhs আর বড় সংখ্যা 1,350 হুকবা খাইনাই চুবাচু মান তেই 5,430 নু কুমনো 1300 টাকা খাই রাং রেখা বড় বাইখা 70,59,50,000 টাকা মগদাম তারপরে মগদাম খাইজাকা প্রায় 140 হেক্টর জায়গা খাইজাকা আইক্লাই মজতন কিন্তু ও সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার আরাম সে বড়
state government ni director by control khlaijani mo samuro khlai dawai ang house no sana muzu chini tabunite CEO dongnai সিকে জামাতিয়া সাহেব তো এক সময় এগ্রিকালচার নি স্টেট নি সেক্রেটারি তং খাইছে অলরেডি ইসিও বো আমাবো অ্যাপ্রুভ খাইলা হারকা যত বর্ণনা ইসি মেম্বার্স অফ সিও যে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার जों এডিসি রিক্রুট খাই রাজ্য সরকারনি ফাইনাই সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার নো রিপ্লেস মার্কেট খাইমানি পরে তো যিনি সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার जों সিএ বড় কাম খাইনি as a director power ni rang ni je kaisa quota remani apnu sun directly control khaiman nei mo ansong no already EC members of approval rakha 6 agriculture ni superintendent of agriculture and 2 SS of horticulture 8 jon sun recruit khlai chini nijosho superintendent aro sun fit khlai nei হয়তো বা আবো নুলো স্টেট গভর্নমেন্ট নিমো ডাইরেক্ট বড় এডিসি নো এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট নো কন্ট্রোল খাইমান থেকে जों মুক্ত হইমান আং নিজেবো থাঙ্গি বাগি কা পাওয়ার টিলার যেমন আরো ফিগার জাকা পাওয়ার টিলার 135 পাইজাকা এবং বাগজাকা আরো প্রায় 106 লক্ষ টাকা বাইক আইছে তারপরে পেডি থ্রেশার আরো প্রায় 20 লাখ টাকা নি বাগজাকা তার ম্যানুয়াল পেডি থ্রেশার আবারও প্রায় 1.5 লক্ষ টাকা নি বাগখা পাম্প সেট আরো রাংবাইখা 17 লক্ষ টাকা গোবাং মা হাইক্লাই বড় খাই দমায় মাত্র যখন পাই আকই বাগনানি পুরো কোনো জায়গা জন্য বড় ইনফর্ম রয় so I don't agree with all these things. I don't accept also. You all know our house of Kabangwa Bar Saga. Rajya Sarkar no chithi wo sika meeting monga joined. Our present CEO was present in that meeting. And what all I told in front of the Tripura government officials. Officially jodi thangai chini tabuni CEO emaleke bono sanai. I objected General Rahike directly agriculture বা any department which has already been transferred to ADC নরগাহিকা হস্তক্ষেপ খাইনি আমতি ধরনের হস্তক্ষেপ তিনি ARDDO নিত even in fishery and other departments social education social welfare department নিত so মরগতি চঙ্গবাংমা অনসুকনাই তো বরং গ্রামনি কোয়েশ্চন বেলায় হামবাইয়াফার এবং if required and more details হতেই থাকলিয়া गोबांफ्रा सामबोतांगरसिमबो ख्लाय दङ এবং বরং বিশিংতি বংনি দङ কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন যে মনিটরিং থাইনি ক্ষমতা আবো তাকু বড় কিন্তু ডাইরেক্টলি কন্ট্রোল খ্লায় until unless we don't get direct controlling authority আজ ওরা সারা কিন্তু ঠিক ভাবে ইমপ্লিমেন্ট খ্লায় মানে থ্যাংক ইউ আমি Honorable Chairman Sahib, Honorable Supplementary question বিশেষ সঙ্গে যে তাবক চিনি এগ্রিকালচার নি শেষ খাইতে মনে চিনি Honorable CM বনে বিশিংতে আরতে সিনামু জব গোবাংনা ত্রিপুরা সারক তাবক খেতি বেতি খাইসানাই রকম বাগৈ যে जों রাজ্য সরকারনি গাহাय চিনি এডিসি হাপাংনি তৈ जों যারা যে খেতি বেতি খাইসানাই বরকনো পাওয়ার টিলার হাইকে স্প্রে মেশিন হাইকে বিভিন্ন পাম্প সেট অবাহায় রুনানি বাগৈ এডিসি হাপানো ওয়ান সুগা তং খানকাই আবলাং কিসে সিনামু एडीसी हाबांनो टिप्रामथा आसुकमानि उलत जों मोर देन 2000 crore नि प्रोजेक्ट प्रपोजल रहका এবং part of that project proposal around 57 crores ni NEC ni BCP boro communication look like yes they will release that money koi chen project jomar ka 2000 kodi taka ni upor কিন্তু বড় নি আরো থাকি বড় বাসাই খাই স্টেট গভর্নমেন্ট নি ফরওয়ার্ডিং বাই থাকি আবো NECO সবিকা 57 crores ni
rang regan lori borok sumno communication dote. Another 27 crores only for market development. Dui tala market tomne market shed tomne Tripura University ni bisingti karon যখন মুখা চিনি সমস্ত প্রজেক্ট রাজ্য সরকার থেকে কাজ সুজাগি থাকবে আবনর কাতেনান বাগি সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি bisingti project জমা রই এনিসিও এই কাইসা প্রজেক্ট রহকা আরো 27 crore আবুবু বড় অনুমোদন মেলাই অলরেডি প্রজেক্ট অফিসার এনিসি নি পাওয়াই কন্টিনিউয়াস নি পিওর অফ যোগাযোগ তমু আর আমি ফাইগাম যে বড় চিনি নিজস্ব পাওয়ার টিলার প্লাস স্লুইস গেট যেটা খাইনে নেওয়ার যে কামানি আমার খাই মানা নেই হওয়ার রাজ্য সরকারি যে ফান্ড ফাইমানি বলে টাইট ফান্ড কোনো খাই নেই আর বড় স্পেসিফিক্যালি সেই রকম যে ম সামনা তাম নাই 16 লক্ষ টাকার উপর প্রত্যেক কোয়ার্টার যে আমক হয়েছেন নিজস্ব প্ল্যান খাইবেন তো হোয়াট উইল ডু একটা মার্কেট শেড নি দাম সে 10 লক্ষ টাকা আর 16 লক্ষ টাকার ওই একদম খাই নাই বিনি বাকে जों दाबो बरं थानि डिपेंडेंट दंगे जोंनि নিজস্ব सुपारिनटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर जों फीडबैक खालायनाय नंबर 2 का जोंनि ओन स्टाफ जों रिक्रूट मा खालायनाय प्रोजेक्ट मास नामनाय यूनिवर्सिटी बिसिंगनि जों प्रोजेक्ट ग्रुप मा खालायनाय डायरेक्टली दिल्लीआव थाङै यूनिवर्सिटी अप्रूवल खालामनि जों रां तुइ मानखैसे एदिसो जों सामन्तान बाट 57 प्लस 27 जा फैमाने आबोले चिनी নিজস্ব প্ল্যান মেইলো হয়েছে আমরা বরং বরং আদম রবীন্দ্র দেববর্ম মিনি নেক্সট কোয়েশ্চনে অ্যাডমিটেড নাম্বার সাকরেজ Honorable Chairman sir, any admitted question number 44. Forum Chairman sir, Honorable Senior MDC in admitted question number 44. Edisi hapang shakhamni bagai katal PSC sub center kholoknani wangsubida tong. Tai Kherengbar hospital ma katal kupni shakham sanamnani wangsubida tong tongkhe bahai angnai sajadi. Thangnai salsa sakanggo ni kokoro ang reply nikha dini bu haina haima sajao borong ganang chairman sir age wo chini oro edisi wa hapang khai thangnai rok ang niya bo masaka ani budget dimasono Kherengbar hospital tongo hospital bo mungchibi Kherengbar tongo ne toni ja waisya pa thai be khai nei ni kore hospital bai ki choleka রোগী খুঁজে ভাই খাইয়া আর তামো সুবিধা তং রোগী রোগী বাহাই পরিষেবা মা আবতি রগ্ন বিশুও আং নাই নেই মানি বিশুও বাই সেখন সি থাঙै যিনি এক্সিকিউটিভ মেম্বার এমডিসি রক থাঙি নাই কে অবাই গাইসা কন্ডিশন চলে তো ইদি जों পাওয়ার ভাইমানি ইয়া বলনো সারা ত্রিপুরা আগে বেরাইমা হিকেনো আম বেরাই নাই খা হেলথ সেন্টার অবস্থা বহাই সরকারনি বিএসসিনি স্বাস্থ্য পরিষেবা বহাই এবং সাব সেন্টারনি স্বাস্থ্য পরিষেবা বহাই আবুনি বাগিনা আংমিয়াও কয়েকটা সাব সেন্টারনি ফটো তুলমানি ন বাক্সাকে আবো সাগা নাই লাগে সাব সেন্টার যেদিন উদ্বোধন খাবন করে তাকে স্কুল অফ দিলিয়া স্টিল লক যিনি এডিসি আচার্য অফিসে এবং আমি অল্প শাখাতে রতনপুর মানিক বান্দারি বান্দারি মানে রতনপুর বিএসসি কোয়ার্টার কাহাম के क्वार्टर तांजा हॉस्पिटल काहाम के तांजा 5.5 কোটি 6 কোটি রাং বাই অথচ আরো মুসুক দুই তম जों थाङै हाबि नायखा आरो थाङै रिङै थांलेबे बिथिर जे रंजाक पेटि बिसिङाव फैलाथां माने आबरक जतन कसामपे एक्सपेक्ट देट काइसे माने निउ सिकिउरिटी अफाय अबस्था गोबां हस्पिटाल न'आव बाहाय चेयारमेन साहब आबोनि बागै जों कक साब लायखा
फाइगा है जों पावरा फाइगा है नो चिनी ऑनरेबल चिनी महाराजा वो शाखा नों कैसा फान सान्दी राज्य सरकार ने थानी 500 कोटी टाका ये कैसा वन टाइम ग्रांट सान्दी चिनी स्पेस तो परिसेवा नो आपको मासे कोटी टाका में आबा खाया अन डॉक्टर लोगों आने बियोगर में शाखा करें पर हॉस्पिटल में अपडेट खाने नहीं बगुन ताम ना निशा कोई ना थानी सुपे का बार कोटी आम शाखा ओभाइटल टंग ओभाइटल टंग ने शराबी तेलदा सुलो कोटी खाया एरपरे खाया 25 कोटी खाया आम शाखा और পরেও যেটা তারসারি কেয়ার মানে যে জায়গাও অল ফ্রেশ ফ্যাসিলিটি নাই কাইসা মনুষ্য রোগীরা স্ক্রিনিং কোনি অপারেশন কোনি ডায়াগনোসিস যত নাম সামনে ফুল ফ্রেশ খাইনে যেটা কাইসা নয় অন্তত 30-32 কোটি টাকা ছাড়া আসে তার ফলে 28 কোটি টাকা রকেট খাইছে 30 কোটি টাকা শেষ করে টাকা মাননাनै फाइथिं এবং थांनाय 10 तारिखसे जों आबो इको सेशन चिनि 11 तारिखा आराम बावमो 10 तारिखसे चिनि थानि 17 कोटी रां आइसो पायो ताबो सकाय बेख्या जब 30 कोटी चिनि थानि 30 कोटी 24 लक्ष टाका रां खेरेंगा साकनाय नखनो स्नामनानि बागै सकाया ताकि इसे कम होंगे माननीय चेयरमैन साहब कैसा जों फाइमानि ओरल चिनी हॉस्पिटल ने नाई नेग्रेटी आगे वो 93 जों फाइमानि 93 लाइफ ताबो 93 जना मासे चिनी और चराय आचायो नॉर्मल चराय आचायो आता तो लो अब के जीबी डीएम नि परे सारा त्रिपुराओ जतनि से चराय गोबां आचायो चिनी केरेंबा साकनाय नगो आबो तामोंका आं गायसेनि ऑनरेबल चेयरमैन साहब आनि थानि गायसे आं दुखनि ककमा सानाय किनि बिरोधि बेन दिब्रक पंखाके এই যে जों सत्य कक सावो गुबै कक सावो अबनो बरक खुंगुरो कानि मिया रियल पिक्चार आबो मिया जखन बरक ওয়াকআউট খাইব্রো ব সাংবাদিক বজতন সাইমান নি ওয়াকআউট খাইতাম আরে ওর তো সাংবাদিক তম চিন অনরেবল ইএম স্পোর্ট ব এডভোকেট और लेक्चरर तम चिनि महाराजा बबो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नि खरगदा लेक्चरर आं जर्नलिज्म आं तै फिल्म मेकर तै चिन और इंजीनियर कोन्टे खरगदा डीसीएस ऑफिसर तम अरे चिनु की चिनि की অপরিচিত যোগ্যতা আরে কাইসে সংসদীয় গণতন্ত্র শিখ শিডিউল বলাই যাব ও বলাই যাব সুযোগ কম जों चिनि मत प्रकाश खाइबिया जों कक साइबिया गुबै कक साइबिया ओ कक साथानो गुबै कक न बरक एक्सेप्ट खालामो इको और आं काइसे साना मुजुमान गेटे चिनि थानि आं दुख प्रकाश खाने मुजुमान ए जे कोविड चले कंट्रो चिनि थानि अलरेडी डीएम कलेक्टर ने थानि वो खेरेंबार हॉस्पिटल 3 कोटी टाका रां सुबायै 50 बेड नि काइसा फील्ड हॉस्पिटल पीडियाट्रिक फील्ड हॉस्पिटल अब एप्रूवमेंट वो 30 कोटी टाका 150 बेड 30 कोटी टाका चिनरो खेरेंबार हॉस्पिटल नो अपडेट फैमिली परे ए 3 कोटी टाका चिनि बागै प्लेसमेंट था सीएमओ ने चीफ मेडिकल ऑफिसर ने थानिओ ऑलरेडी 50 बेड नि बागै चिनि 3 कोटी टाका अंक बराद दरकार अब चिनि खेरेंबार हॉस्पिटल बरक चिखिर हरका सिम हरका नर खाइदेमान फिजिबल आबोनि किंगाके ओ फील्ड हॉस्पिटल नि फिजिबिलिटी हिंगे जे जागाओ ऑक्सीजन प्लांट तमो आ जागानो कोविड नि ओ फील्ड हॉस्पिटल के आबो फिजिबल दिगेबा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट निगे जीबी डीएम नि परेके चिनि खेरेंबार हॉस्पिटल ताबो चिनरो ऑक्सीजन प्लांट एक्टिव के चले कम चिन और उन्नत मंत्री अजाना कारणे राज्य सरकार थाका आबनो लाङै थांगा ऑनरेबल ईएम ऑनरेबल एमडीसी चिनि रविंद्र बाबुनि एलाका हेजामाराव लां थांगा जदिव हेजामाराव कोनो ऑक्सीजन प्लांट सिखरै तबो जों गसे थांगा ऑनरेबल चिनि ईएम
যিনি EM TW bobo kok saga chief secretary by health secretary by kok saga যিনি CEO kok saga tupan hinga chino orang liya ba heja marapan ongsiton tabo khanamani tamoka heja marau onglia dika 3 কোটি টাকা রামবর থাকা সেন্ট্রাল দি ফাইবানি কিন্তু আবার 3 কোটি টাকা পিডিয়াট্রিক 50টা পেট নিবাগৈ চেরের নিবাগৈ जों दुखु नांमानि दिके अरन नतै किसान 3 কোটি রাং বাই পিডিয়াট্রিক ওয়ার্ড কাঙ্খাকি চিনর সবচেয়ে বার ছিমুরক চেরের নিবাগৈ হসপিটাল চিন বুইওয়ান আজাগো হসপিটাল চেরের হসপিটাল তাও বাইকে আছে সাকতে বাইকে আছে চেরে আতাই কে উপাইলে তাবো বিএম বাই জিবি বাদে সারা ত্রিপুরানি রেকর্ড চেরের হসপিটাল ইজ দা নাম্বার 3 আবু নিবাগৈ जों সানমানি ও pediatric abo bahaya angkani ini taruna mu cuma ni asun bagi no to pani bagai wan song hongke diprasa bagi wan song hongke nini mukhyamantri nini স্বাস্থ্য মন্ত্রী কে অবন কিসা সামে তুই কেবিনা বা diprasa ancayo je jagao oxygen plant tomo karana nayable chini bill পুলিশ বিল সিনি কুবনি কাহাম কাহাম তো বুঝা রুলস রকম বড় তিনি তংনামু চিয়া কবই কক থানামু চিয়া বাগে তিনি বড় ওয়াক আউট দই থানো সেম চিন বাগে কে তাবক চিনি অনারেবল এমডিসি তে কিসে সুমানি কে এই যে পিএসসি তে কুবনি জায়গাও খাইনানি দত অবশ্যই চুং খাইনানি আবো বাহাইনো চিনি তাবক ওসে গাঙ্গো বা আনসার রেখা এই যে সামনের অবস্থা আং তো বেরোয় যতনি সে বেরোয় নেই আর যতনি সে বেরোয় বলং বলং বেরোয় উসকাঙ্গ বলং বেরোয় না থাকতে আনি গাড়ি বসমবা মুসুবে খাইছে জায়গা ওয়াইসে মুসুবে কাঙ্গ খালাইমানি মুসুকো বেতালমা উড়ি থাঙ্গা দাম সরা থাঙ্গ বলং বলং বেরোয় নেবা আং বেরোয় যে জায়গা দুর্গম যে জায়গা লামাকে আং 3 কিলোমিটার হিমি থাঙ্গই ডক্টর ক্লাং নেই আরো থাঙ্গে আরো নেই নাই নেই সাব সেন্টার বন্ধ বড় ডক্টর যিনি মানিপুর ডক্টর পুরো পেশেন্ট শিখাইয়া অথচ কি গোবাংলা ই কইছি চিন্তাবো মানিক গোবিন্দ বারানি খরবনি রোগী খরবনিনো চুম অপারেশন খাইনা নাंनाय তাবো চুম বর্তি খাই খেরেঙ্গর হসপিটাল বড় টেমজাঙ্গর যতন খাইনাই পাইবা তুই সেই কি ফেগা চুম মাগনা ফ্রি অফ কস্ট চুম বড় অপারেশন খাই রহর নাই অভাইগে চুম আবু বইরে চুম তাবো এই রাজ্য সরকার চুম নাই তংনিয়া BHC सेंटर साथे सुंताबो सुं महाराजा साखा नों बबो BHC नो राज्य सरकारनि थानि साननाय आबो सानदि आपातत जों हेल्थ सेक्रेटारि बाय ताबो को सालायनानै बिसिंतै सिनि बाजेट प्रोविजन नाहारका तुइ वीरचंद्र मनुनि तुइ कर्मनि ए सिनि हॉस्पिटल न ताबो तांगानि गय 4 कोटी टाका खाइ जों प्रोविजन नाहारका यां शिकारिबारि नि চিনি তাবো তামিনে ডিসপেন্সারি হালকা তংমানি আবনো বাহিনা চিন্তাবো পিএসসি কাতালকা তাंगन বাগে সামনা হারকা ঠিক আছে আবন লগে চিন ইদানি ন ফাইনে মাস নিচিমিনো শিকারি বারিও বাহিনা আরো ডক্টর খরচাফনে চিংরি মাই আং তংা কারণ তা অর রুল বাঙি টাকা চিনি ডক্টর চিনি সাফিসিয়েন্ট ডক্টর করে ও স্পেশালিস্ট ডক্টর ফাইকে হাকে চিন্তা আরো চিনি ডক্টর রোটেশন সাতটাও পয়সা আপাতত রোটেশন খাই আর ডেন্টিস্ট তংনাই নাকি তিনি গাইনোলজি ডক্টর তংনা অভাকে চুন রোটে সাতটা পয়সা আর রহরে আপাতত চিকিৎসা খাইনাই যখন ন তাংবাই থাকে চুন আর পার্মানেন্ট পোস্টিং দিনাই অবনি বাকি চুন সামুং তাঙ্গি দং একে বাকি মিয়া চুন সাকা তাই চুন জম্পুই হিল ফাসিং কাইসা চুন বিএসি নাহানি वान शॉट मुंगचिनि थाने दङ कायसे पिएससि ने जों राज्य सरकारना थाने ना हानानि धलाया कायसा जों ना हानानि चिनि वान शॉट मुं दङ या कमरपुर फासिनि कायसे जों ना हानानि साननानि वान शॉट मुं दङ तै कायसे नि चिनि हवाई डिस्ट्रिक्ट को भाइनो कायसा नायके बीएससि ना हानानि वान शॉट मुं दङ चेयरमैन साहब हामबाय Honorable Chairman, ani supplementary kai sasuna musumang kai hak amono যে কেতাল কুক শাক হামক আধুনিক যেটা মানে যদি খাইতে টঙ্গা খাই বিনি যে ফেসিলিটি আধুনিক মডার্ন যেটাও যে হসপিটালের যে ফেসিলিটি তার মধ্যে এক্সরে মেশিন রেডিওথেরাপি
बा सिटी स्केन ब्लाड टेस्ट अमाहाय खालायो गोबां मा जे सेफ साबजेक्ट दंना नांगोन आगो कर खालायजाका खालायना बागै ता वान सब्जेक्ट दं जों खानाका अर ताउ जे नकमानि एमाउन्ट पेशेन्ट जे बेड दङ आ जागाराव जागाखौ होया जे जों खानाका जागा 50 जागा ताबु 150 नाय गा अ 150 नानि मानि जे 30 कोटी मान मानि बिसिङा दा ओंनाय ना आबो कतार खायतेजा बिनि फान सानजाकनाय जे पुलियाव नां सानाय जे फेसिलिटी जों जे किसानि बागै ना मा थाङो जे रानी बाजाराव ब्लाड टेस्ट नि बागै एक्सरे नि बागै मा थाङो आगरतलाव सिटी स्केन नि बागै आगरतलाव अमतिल जे ओंगै दंमोन आरो हयतो मुथांना बागै अरानो जत किसु मानानि बागै ताम ताम वान सुजाखा आबो किसा सराय 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 Honorable Chairman Sir, sini 30 koটি rangni bisingo auto analyzer, X-ray, ECG, ja nangmani ekta tertiary care je nangmani joto wrong jak. Eke tabo jeng jehetu chin khani thangnai 10 tarikho somosto phancho pebika jeng tabo chin DPR bahai jung already rang phaibi asani sikang DPR bahai complete here dike ta एमाउंट की डीपीआर सलामदा कर चेयरमैन सर आज आगाओ जों आईसीयू बीबीआईपी आईसीयू अमाय की गोबां बा चिनि एक्सपर्ट चिनि भारतवर्षनि एक्सपर्ट मेडिकल लाइन जे बाहाय की मेडिकल नि आउटडोर को जगह तंना ना इंडोर फॉरवर्ड बाय फॉरवर्ड ताके तंना ना एक्सरे बाय ऑटो एनालाइजर बियान खासिन तंना ना याग्रा तंना ना यास तंना चाइल्ड बाय पीडियाट्रिक बाय दिनी female one bahage to abaro choto analysis fire safety even ulo je extension thaina na ke chini je gamare sini o je cancer ni je re bisaga abaro ni pagi ko ha koro provision ebong mortuary kthoi chintabo tertiary level thaina ke kthoi to na nangnai overall aboni logologi chintabo provision no tumi to rugi tu khage rugi ro komna ni bagi chinta jaga kare rugi ni patient party ro abaro ni kaisa hostel खाइनाय नङा समनिथ इदि जों इदानिनो तांनानिबो शुरू खाइनाय चिनि सामु जेंनाय इभेन चिनि आस्ते आस्ते टार्सारि केयारनि जे सेंक्शन पोस्ट टार्सारि केयार के डॉक्टर फरबुसना नार्स फरबुसना लैब टेक्नीशियन बसना ओडिनार बसना जीडीएन बसना आबर बबो स्पेशलिटी तंना ना जतनो जों खाइ आबोनि बागै जों रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस जथाना नाय दंताय माने बाहायनो तरक तरक खंताबो बायनानि फासिं थांनानै नाय दं दाक्ति दाक्ति न सिनि तेगेसे के मोबाइल जे यूनिट हाय दं सिनि मोबाइल हॉस्पिटल आ जागावो मोटामोटी जों पोर्टेबल एक्सरे पोर्टेबल ईसीजी पोर्टेबल नि समस्त टेक्नीशियन एपोलोनि टेक्नीशियन पे ओ मोबाइल पे न आपातत टेस्ट उठाइ माननाय इवन टेलिमेडिसिन जेता चालु माने और टेलिमेडिसिन बाय नि आबो रिपोर्ट नंनाय बरकनि लैब टेक्नीशियन तंनाय डायरेक्ट रिपोर्ट हैदराबाद चेन्नई दिल्ली रहदाने आरो निसिमी एडवाइस डॉक्टर ने एडवाइस नि दिनि मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने स्क्रीनिंग करने तै पिसि दिनंगिया दाक्ति दाक्ति न आगे जारा खेरेंबार हॉस्पिटल लो आगे दि हाफां तंना रथाया आंखा कायो ताबो हाइनै दाक्ति पिसि काइसानि सिगाङो खेरेंबार हॉस्पिटल जतनो साग नाइजाखान नाइजाले बागै मा फाइबेने दिब्रासार ओखा बयजनार हामबायसिया Supplementary Jova, Tabu Bomuranadam, Deposit Tripura. Honorable Chairman, admitted question number 49. Honorable Chairman, sir. Admitted question number 49. From MDC, Deputy Decoration Monitor. TTADC Hamsaini, Hano, Hatoroi, Narukna Bagui, one shot Mundeto. Homo, the answer, one shot Mundo, Jung already February 18 meeting like Habana, this
pura inter ADC area no demarcate kenan boy process kenan boy jong boro waitre chini koita je state government ingo jong paimani ulo 3 bar city soika koita 180 seat je map seat abo nao abon boy jong city soika kisu map seat jong already no mai kha ami jong kam start kenai abo complete maimani ulo no abo pura area demarcate umai ambo Adam, Nini, next admitted question number 7. Honorable Chairman, admitted question number 50. Borong Chairman Sir, sini Borong MDC and Deputy Prani admitted question number 51. ADC area or non-tribal log versus Pata Rosaka. CM Mohodoy, admitted question number 50, LRS Department. Honorable Chairman Sir, admitted question number 50. Terus question ka TTADC hapang ni bagui buka kui ha kurai nu kung rog no ha rina ni bagui wan suk mung deto omune answer ke jong omoto ADC ni agen simino to je first land inga ke tin gonda je apply kemayo first land ni area no abeni but forest land no to abo to provision kuri ni karon kemaya to first land no abo apply khejak no to ke reserve ko no to ambai Chairman sir, any supplementary question? Bahai ke apply khainai kun committee de tong abaram no kisa sinam sumjau. Honorable Chairman Sir, supplementary question ni answer ka. Omo already chini again simino je ADC ni land allotment committee to protect subdivision level of keha chini land allotment committee to jara je apply khenai applicant ro aro jomari SDM office chini land allotment committee beka abono asuglai boro ADC chini ro headquarter ro koi khainke chong abono conference chongbi Supplementary sir. Honorable EM LRS Saka dini uttara 3 ঘন্টা খালাই জাগারি নাই 2008 যে পার্লামেন্ট পাস মানি forest land for the tribal people and other traditional forest dwellers ne और वो 25 कानी खलायै जागारि नै हिनै रिजार्व और स्टेट गभर्नमेंट जे लेवल रि तंगमनि आबनो ओवरटेक खलाइ दे एडिस बा 3 गनरि नै नि प्रोविजन खलाइ फी नंबर 1 नंबर 2 ताबु ओ जागा आरएफ पीएफ खासलेन जदि नि खासन काय खासलेन आरएफ पीएफ तो एडिसी कबां तंग हमकाय बाइकले 3 गन दो स्टार्ट तुम तंगाय हमबाय Honorable Chairman Sir, chini mangunang MDC ni supplementary question o question ni answer ni mukhamose je ageo je bhabe je boro chini ageni je government ro je ain khatoi je boro rimane abo process no chole ma karon muke chini আলাদা ভাবে ল্যান্ড বিল কুই বিজাগিয়া কোতাল জারো পাস নি অবনি কারণ অম চেঞ্জ কেমেনি কারণ অমাই তো 25 কানি যে রিমো
abo to ang je bujiban ke forest patta hisabeও রিজার্ভ abo chini state government no abo no specially state government ni under no abo riu imba chung bis tawo chini land allotment bill drafting khai chung next chung bill pass khai ke abo chung wan sung janai 3 gonda baile chini sufficient space ya abo sudu no khai simise ang bujio je chini tribal ro specially indigenous ro je গ্রাম পাহাড় অঞ্চল দংনাই রাও বড় কোনো আবো 3 ঘন্টা বাই বড়নি সার্ভাইভাল ওনানি কোনো সম্ভব ইয়া মুতেই সম্ভব ইয়া আবন বাই বড় নবান সংজা দংনাই 15-20 কানি অমহাইকে বড় ন এগ্রিকালচার নি পারপাস এবং নো খাইবন আরংনাই আবহাইকে বড় ন ওয়ানসু জানাই বাই চং বিসকামো প্রভিশন দিবিনাই কারণ হিমলে চং 3 ঘন্টা বাই ইনকে তো আরবান এরিয়া रो जेबाबे দোকান রি চাষল রড়ি চানানি সিমিসে আবো onai abon bai seonai chini buru to dokan rena ni ব্যবস্থা to longro to khamaya abon karone chong agriculture khenan bu kesa area na abon bai chong 3 gonda bai sufficient ya mu sia mane abo bai la sufficient chongya aboni karono chini next chini bill ro jokhon chong khai khai ke all provision ro buti bije nai je iskamo tre wang ke dinan bagi one subject ko ambai Barang-barang Adam, Deposit Tripurani, next admitted question number supply. Admitted question number 51. Barangana Chairman, Chini Barangana MDC Nation, admitted question number 51. Tabak Sujara, Chini ADC Amsaigo, non-tribal or non-forest part of the money and complementary. Then in case forest part, man and in case one provision come out, तीन जो माने कैसे जो 25 year के बरो रहो ये 25 year के तीन जो रहो है के बरो at least 1930 साल ने आगे कॉन्ट्रैक्ट मांगना है ट्राइबल लॉ যেটা মানে ফরেস্ট রাইট নি অনুযায়ী বড় ফরেস্ট পাতা মানা নিকে এখানে বাংলা এডিসি আমসাইও বড় ফরেস্ট ফানে তাকসে জরা ফরেস্ট পাতা মাওয়ানি এলিজিবিলিটি করে আনি বাংলা রোতাই আমবাই সাপ্লিমেন্টারি স্যার কাবু এডিসি এলাকাও যে ফরেস্ট পাট্টা মাননানি এলিজিবিলিটি বরক কালামা তঙ্গ তাউন বাগে হিনকাই ও ফরেস্ট পাট্টা মাননানি হিনকাই চুম এলজিএম নি থানে থানে এপ্লাই মারি এলজিএম থানে এপ্লাই রিনানি হিনকাই এলজিএম ও জেলেন অ্যালটমেন্ট কমিটি তংমানি অল ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট কমিটি হিনকাই তাবুক নি প্রেজেন্ট রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট নি যে নোটিফিকেশন মতে হিনকাই আরনা এসডিপিউ নিনি এসডিএম বা বিডিইউ sudah officer of the government sudah kaisa jom bahai kelai abona Forest Patta by normal land allotment Shimya. No forest Patta question वो answer का. सुतराम नी ओबम का normal बाबा जेबाबे SDM office DM office land allotment जमाने अब कुछ संपर्क करें. Please sit down. बड़ा मना तुम गणेश देव. Honorable Chairman, admitted question number 52. Barangana Chairman Sir, Chini Barangana MDC ni admitted question number 52. Question one ADC Hapang ni Sebo Khainai Rok traditional dress by Hati Basau Waisha. Man, actually, teman suka sebuah dia. Karena ni pakai wan somun datang. Wan somun datang. Tempo pro sekai jadi. Sini ABC hak fungsi yang dipromot apa ini ya gula. Sen traditional dress no sen hati bahasa waisa
संलायनायनि बागै जरनानि बागै कक सालायखा मिटिं खालायखा जत' एमप्लयिज रक बाय सिनि ताबनि सिउ गंनायबो मिटिं कल खायै इभेन्ट महाराजा सह कक सालायखा सालायनायनि यागुल महाराजा नसाखा जों जोंनि ट्रेडिशनल ड्रेस न प्रमोट खालायनायनि बागै जोंनि कर्मचारिनोबो जों फोर्स खायनाया खायनाय महाराजा नसाखा willingly जोंनि ट्रेडिशनल ड्रेस न हाति बारसाव वाइसा अफिसाव जइन खालायनायनि बागै इच्छा दंखाय हे सङै मानो अमा हायदराव पाइखा किन्तु नोटिफिकेशन न कोनो रजायाखौ तामो सुदरा जों वानसौयैनो दङो दानिखे जत' एमप्लयिज जान्जा इन्डिपेन्डेन्ट राइट्स दङो खानि बागै बर'नो फोर्सबो खायनाया जे ट्रेडिशनल ड्रेस मा सुनाय खायहैनोबो हावैमाया जे खानि बागै जोंनि एडिसि हाफान खायनाय चालो बाहायखे खायमा कोनि बागै दैबो डिस्कासन नांगौ दानिखे बाक्सा कुटुम जराव बाहायखे यूज खायनाय माहायराव कुइसन खायनाय दङो मासिक जराव ले दक्षि आसे सुनाय माने कुटुम जराव बाहायखे ट्रेडिशनल यूज खायनाय माहायराव कुइसन आसाइनमेन्ट बागै ताबो आपातत बनि कुनो माने इंस्ट्रक्शन बा नोटिफिकेशन रगजायाखौ मानसिबा जों आलोचना खालायो खायनाय चालो जतने एक्सेप्टेबल बाहायखे बसे मानाय जा माहाय खायमानो बनो जों वानसौनो थांनाय Borobunan Adam, Nini next. Admitted question number 7. Honorable Chairman, admitted question number 53. Borobunan Chairman Sahib, Juni Borobunan MDC ni admitted question number 53. TTADC kami amsai tai kami chandogno komunikasi kami sujak tangmani no menglogno hai ne hai selai jagoni wan chong ngepa sini ADC hapang sun khaimani yagulo jini kami amsai tina tisa hatai hapong bebagno je translate thangmani mungrokno je jaga changmani area ke changma kogbai chune je jaga molsoni ek kami je molson kogbai chirunai oma haike जों इसिवबो डिस्कासन खालायखा इसिव एप्रुव बुंखा स्लायलायनायनि बागै जे आगि जे खाय थांनाय रबिनो लिस्ट गारि विनाय लेखा बोसोर बरनि आगि कमिटि खावो मो रिनेमिं खायनायनि बागै जे कमिटि खाजाक बरनि कमिटिनि प्रपोज कायसो खायखानाय लेखा बे नायलायमानि यागुलो टोटल 112 ता खानि ते तामसनाय एडिसि प्लेस ऑफ मानखा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होइते बो कलेक्शन खायजामानि जे मामानि यागुलो जों जेने इसिओ सालायफिखा कक्सा लायफिखा अमो टेक्सेट गोबां बाइके कालेक्ट खायनाय कमिटि रो खालायनाय अमो हारके कमिटि खालायनायनि बागै कौरक सालायजाखा फियाबा ओ 112 ता kami te hathai ni mungro selain ni bagai जों नायलायफ्राव के गोबां मा kami ni hai jaya borok ni je sujago माने किसा मिस्टेक गना जों सारनाय चिनि कग्रो बाय चारनाय बा मलसम एरिया मलसम बाय चांगमा एरिया चांगमा बाय नै वानसम मानिसि आरोबो मिस्टेक गना इंगानि बागै आपातत बनो ओ जे 112 ता बुंनो जों किसा स्थगित खाय दं रखा जों बायदिनो अमनो बाहायके इमप्लिमेन्ट खायमा बन बाङै जों बारबार नोंसिनि जत एम्स रो बाय सालाय दङ तखनो कमिटि रो खाजाया ख कमिटि खानानि बागै जों प्रोसेसिंग चेंजा सोबा सोबानो नावै कमिटि खायनाय दे बरनो जे कमिटि मेम्बार दंनाय रो बरनो थां खायनाय आसा जावा खरस बरस रो बाहायके मिनिस खायनाय अमा हायरोबो जों डिसकासन खायलायखा गे जों
daitino bono samang sarona ni bagoi buskang salo baik ke samang sarona ni boni tuju jeng wancowi ni kamu samang kainai asu ni kamu. Honorable Chairman, आं ता किसी सही मना मुझे जे ताबुक सब जरा कबांग मा थायो नो अब हाइकेसी ने काबिंग इबु मुरा मांडाई मांडई ताकाजला है के थाइब्लक फांग सालिताबारी दुमासरा हकु तैसा अब हाय कबांग फाजक बने अब काबिंग इबु मु जे एडीसी हापाने एडीसी विलेज नि मुं दंमानि बहाय मुं रखनबो अ जागाव खबनानि बागै बा स्लाइनानि बागै अबने वान चुकुं ना तम जदि वान चुकुं तखांखाय अब जे एडीसी हापाने बिसिंतै जे चिनि विलेज कमिटि न नायखानि खाय तंनाय चिनि पिओ बिनि बिसिंतै अब खालायनानि बागै दागि जाक तखांखाय आबो बफ्रु खालायजाकनाय आबो बां किसा सायबानो मोजो हामना Borong Ganang Chairman, sini Borong Ganang MDC supplementary question. Almost same nikolai with. Sini MDC Village Committee Fund, Kami Fund, Prima, Prisa ni Bung Fund. So, selain ni bagai jodoh ni oiling ni sak thalai tonggu. Pihak awak jaga awak, je expert ni opinion lain ni. So revenue department of bono slide one na. Je tabak sung kia se nene tumasora no sung hoku tisa suka. Kintu revenue department of the slide jana ni na. Kaisa ompi ni sunasora kaisa jaga bo चिट्ठी रखोई रखोमाने बोने आगे नि पर्सा के रांगसाक तैसा रांगसाक next one was like that by cat sora ge borone kami edisi place ke tamu sene kau gro ba ento ha kintu borone record ke sora ko temane ke edisi hafan hoite slide ha yang ban revenue department of ban kono change khai mane ge sentabo naibu je chung selai hangke revenue department of selai manai ja borong bo chung step na de gunei maro panai je poni bangi kisa time ni factor tongo chung kisa jora nango tani ke gobang ma am chai ni sara tripura o nung 1200 ta kami ni bumung selai na ni nang selai na ni क्षेत्रे आगे जे कमिटी खाजनाय रबरो कमिटी खावै बो नाव किन्तु बरक राइट पर्सन नि थाने बुंनाय अपनि माने प्रोनाउंसिएशन फेरमानि बागै डेभलपमेन्ट बाय जमा देश किसा फेरमानि बागै आनि पारानो सिसासिनि आनि पारा हारे HARE चिनि पिउ आइसे तिनि दिनै बाबु सुरखा हारे पनि सुरखा आनि दाइरेगो आनि जे माने पोस्टल एड्रेस बसुखा हारे HARE केरो रेखा माने एक्चुअल लो बपी करिंग माने नाम जे ओमा हाइके जे ता कलेक्शन खाले माने 112 ता वो बो हाइके न इसा प्रोनाउंसिएशन फेर माने बागै किसा फेर माने दंगो जहाने बांग चुंगोना कहा के स्नाना ने बागै किसा टाइमिंग नांनाय ते एक्सपर्ट टीम गो नांनाय जे एक्सपर्ट टीम नाना इनके नंगो ने बांग अलाउंस दिए बो प्रोवाइड खाइने नांनाय जब बांगे जों फानि प्रोविजन जेहेतु ताबो आसे अवेलेबल या वन बांगे कसाय दङ जों चिनि बिउरोना बो जों दागे बै दुमाया ख जेनेरो खाइदि नै दागे दुमाया ख सबानो बरले जों दागे हि सबानो तै बरले खाइदि बा जों एटलिस्ट कमिटि ट्रेक खाइमारनाय कमिटि फर्म खाइरो खान्थि जि बरनो साम खाइदि हि होयमाना गे जों इजि मेथड बाके खाइमा वन बांगे बो जों प्रोसेस ता खाइ दङ sini mana kami am sini borong sini mel baik kan roh mana aja, cinti baik kan roh mana aja, wani kasih komiti kakak kia aja ni kami ni no, bung selainnya ni, tahu translate tentang
suppose ni thaiklo hathai hi tomani si salita bari pai ha porchu hathai hi tomani si nini tula bari thak pai ha nini khomboi leng tomani si kopi leng pai ha ye oma hai ro ya leng ma tomani si jole ma pai ha oma hai ke gobang ma tomu rai para bosi rai ya kes pai pai suro mane oma hai gobang ma ye bono sing bahai ke borok ni thani kale khaine koni medium bo sing ta gora sanajaya ko sanalaine sanalaine ni bangui sing salai ni tongu ge je domasa sing donani sakhari tongu haini salo sing daiti ne bono implementation khaine namai বরং আদম ওনা শঙ্করদেব বর্মা Honorable Chairman, and a question number 54. Honorable Chairman, sir. Honorable Adam Musang Shankar the Burma Shumani. TTIDC Apango Total Council Hijack Money Hayakeba Total Power Haima Yagulo Kayusuk School Nob Snamzaka Tumungno Snamzaka Inket Bobo Amsayo Snamzaka Amoni answer okay TTIDC Hapang Local Council Hijack Money Hayakeba Total Power Haima Yagulo Kaisapana Total Rumnok Snamzak Yako Fia Ba Kai Chinui Rungnoko Rungnokno Snampi Zakka Snampi Zakko Retire Jaka. Question number 2, Sumum Takeshangakai, Koraksa Brungnaibai, that is single digit. TTIDC Amchayo, Tabu Kaibusu Rungnok Tong. Wo Amchayo, Kaibusu Tong, Tumum Tongke, Isha Sabi. Rasa Bruichi Sni. 147 TTIDC ni Rungnok Rogo Korokcha Khai Rungnai Tomo Aboro Bukha Chamonu 22 Damchora 8 Gondachora 28 Ganganagar 19 Jalagamu 1 Richandramonu 2 Kamjanpur 31 Machmara 6 Rupaichori 7 Khumtoya 23 Tabu जों एडिसि हाबांगो पुरो कक बरबाय कक मरक मिडियाम नो दुकानो आबो हाय स्कूल तो आगे तो कक बरबाय सिमिन रंजागा मा स्कूल तो ताबो कायबेसन तो आबो किसा साइमना मुंगो दे कक बरक टीचार kata telah bisa di kuno korban. Overall medium school sini tombol noi ang saibon legeri. Ke kokoro teacher kanani bagoi. Abone sekarang senggot tu saja nangmani ngeke. Rumah tapi mana corporate script nak kisah sengkau salah ya. Tabu Bangla script lain, school of Punjabe tu kaisa subject. Engkau waisa corporate script. Governor ni thani jeta pending tu ni orang tu ni bagai. Apo family ya gulo hayano ni cuma tahu ni ba. Omo tege spesial cuma Governor no
অনুমোদন রিডিং শিবেন ইয়াগুলো পত্র পত্রিকা নকরণ ইয়াগুলো হঙ্গাই যিনি অনারেবল হাইকোর্ট অফ ত্রিপুরা অমন সোমোটো কেস নাখা হঙ্গাই সোমোটো কেস নাখা হঙ্গাই আবো ওয়াই তাবুক হিয়ারিং দङ অ তালনি 28 मार्च मते हियरिंग नाय हंगाय ताबुक जे साइमनमनि मते हंगाय गवर्नर नि ओपिनियन न माननानि बागै स्टेट गवर्नमेंट ताव गते आनि हिसाब हंगाय जेफुरु बर अनारेबल हाइकोर्ट न साका जों गवर्नर नि ओपिनियन नायनै ताव प्राय 60 दिन लगाव थंगा हंगाय जिनि जे एडवोकेट तंनाय बनां साका ताबुक अनारेबल हाइकोर्ट न सादि जत स्टेट गवर्नमेंट ने बरं ओपिनियन लिखा एडीसी को चीनी ओपिनियन लिखा ओंखाय एडीसी को जों गुबुन स्टेट नि ओपिनियन लिखा तामिनो पवित्र सरकार कमिशन ओंखा ओंखाय समाजन त्रिपुरा कमिशन ओंखा कुंदु चौधरी कमिशन का जब तो कमिशन नो रोमान स्टेट नि बागै सामानि बागै ताबुक सानानि वायो हाइकोर्ट नो जतनो चीनी इनकोनो तगो गवर्नर ओपिनियन जो दिरिया हकाय आं जिनि एडवोकेट साका जे कोर्ट न सादि गवर्नर नि ओपिनियन ताबो बाहायले जों गुसु खेलते नासिमान 22 बोसोर उनथंगा कायसा बिल पास लायो गवर्नर थांग्रि रिबानि प्रभाबमानि ताबो पास के हकाय ऑनरेबल कोर्ट न सादि जे दाय जों दा नासिन सिदि जे तमनि मटेरियल कोर्ट नि बुस्थांगो जे रजाखा अबनि बिसिंनो रोमान स्क्रिप्ट नि फाइसिंगो राय रिथम हुनै जों एपिल खालामबाय अबो रिबानि यागो हमकै जों स्राय थांनाय आफोर हमकै कॉर्पोरेट टीचर नानानि बागै जों अबশ্যই इनकु खालामनाय ताइ बिनो ताइबो आं हाउस सानाव जोङो फर्स्ट स्क्रिप्ट न तीन जों कजाजाय हाय हमकै आईसीएससी सिलेबास कॉर्पोरेट सिलेबास सीबीएसई कॉर्पोरेट सिलेबास बर रहरति हिमै दङ ओके अ जागा जों कसालाय दङ अ कायसा इसिनो तुय हाउस न आंथे सानाव जोङो आंथे मानसिफोरनि साप्लिमेन्टारि कुएशन सिंगल टिचरनि साकाव टेकिसन को हमनाय सावान हमनाय जों थांनाय सेसनाव सामान दङ जे एजुकेशन टीचर्स नि जे ट्रांसफर पॉलिसी जों खालायनाय अब खालायजाखा प्राइमरी यागो दाबुक जे सिंगल टीचर स्कूल दङनि अमनो जों जत ट्रांसफर खालाय रहरका कायसाबो ताबो बर जॉइंट फैमिली हलो कायसाबो सिंगल टीचर स्कूल एडीसी एलाकाओ तंगला बर ट्रांसफर मनि यागुलो बिसिक थामरमै बर गजागा तंनाय एनुअल एग्जामिनेशन मनि यागुलो बर खायनो हाय ओ जागा रकनि बर ट्रांसफर फाइटि तंनाय बरनि जागागो ताइ 3 बोसोरनि बागै ताइ बिसिक केमनि बागै बर थांखिरनाय अरते गैसा आंथिनि ऑनरेबल एमपीसीज Honorable CM, EM sort of Tonga and Nipaga and Saran Musugo, Kaisha, they to education related, supplementary of Hayapano. Gini or teachers at Tomani, Jacob teachers recover from the Bisbosa Sakan, by Bosa Sakan, Arota Munaka, Gini, Kanchanpur, Long Drive Valley. गन्दा छोरा रगो हंगाय चिनि बर एजुकेटेड बांया हुवाई बाय सदर एलाकाव से एजुकेटेड बरक बांगो के अरनि बरक न चाकरि बांखा के ताबु ट्रेंसफर थाइबुके चिंता मनु अरनि बरक न सो बेसि ट्रेंसफर थाइनि हेंकेनो जतनो एमि अबो अरमा तंनाय हेंके आं नेगैबा सैंडविच जतनो यांगो सावो हेंके आवon बगे आं सानांगो जोङो दाबो जेहेतु 3 बोसोरनि बागै सिबिसे थांनायबा सुइजाखौ दंनाय ट्रान्सफार अर्डाराव सुइजाक दंनाय 3 बोसोरनि बागै थांनायनो ओंगे दाबो तय समस्या दंनाय को क्या उंनिया फाइसिंनि त्रिपुरा सरमनो जों हामदा गनकाय जिनि बरकनो जों हामदा जिनि बरकनि बुसाबुति रखनो एजुकेटेड खायतिसन नंगाय बिसिक थामनि बागैले थामै मा दंनाय गन्दासरा सामनु गोविंदवारी थालचरा कांचनपुर लंगथ्राई वैली अबो आनी जतन खानि माने कयबुं दंनाय तिनि बरकनि बागै जों सामदांनायबा बिसिक थामनि बागैले मा थांनाय हामबाय Honorable Chairman, what do you call
sama sebenarnya. Info sedibagai je rohor umni sama ni. Kintu tahu muka ko baksa je transfer nogonai bori cakri sih 3 বছর করে क्या. Bon je bo tu bote ki rohor ka. সার্ভিস কন্ডিশনও কিন্তু ইভেন স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফানি কাইসা জায়গা ফানো সুযোগ করে যে 3 বছরকে রহর হয়ে যাবে অন হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড বা जों वानसुक लेखांखाय बिसा 1.5 বছর सिगांनाय बनो जों रहर दिबा अब किन्तु सार्भिस कन्डिशन नि गया अब हंखाय माने हिमोलॉजी कैसा अंडरस्टैंडिंग जाबो किन्तु सार्भिस कन्डिशन हंखाय for last day of the service life bo কর্মচারী তমৈবো সার্ভিস রিটায়ারমেন্ট থাকবে অবশ্যই গপ আমরা Mano, hebat loh, 3 বছর jadi kita cakap seperti kayak apa. Bagaimana 3 বছর itu ada rohor ka, gimana kok? आयान साका जेखुरु दे सार्भिस कन्डिशन कन्डाबुल फांनायनि जिनोरो दे रुल फांनायनि स्टेट गभर्नमेंट फांनायनि आरो कायसा जागा फान सुजा करि जे जेखुनु बरफ साख्रि खाय तंगे एक्सेप्ट क्लास 4 क्लास 4 नो ताम सुजा कम जे जेखुनु क्लास 4 बिनि बेतन जेहेतु कम मानो मानसाक बनो बिनि नगाना बनो पोस्टिंग रेडी रोमदी फरकसा क्लास 4 जे ऑफिसो को चाकरी खायो जे डिपार्टमेंट चाकरी खायो बिनि नगानाव ऑफिस गरे उनकाय त नम्बर पोस्टिंग रेमिया फिया बिनि नगानाव जदि ऑफिस दङो कुनो तहसील कासारि दङो बेकेले कोनो मारनाय अब कोर्ट निबो कुमु दङो माने राय दङो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट राय दङो देखो किन्तु क्लास 3 नि जिनि बाद बाकिनि क्षेत्रले और राय करी আমরা সাপ্লিমেন্টারি যাবে যিনি তবে নেক্সট কোয়েশ্চেন ইমিডিয়েট কোয়েশ্চেন আমার সাগলাই নেই বড় মনে সদা করে করি বড় মনে চেয়ারম্যান এডমিটেড কোয়েশ্চেন নাম্বার 55 বড় মনে চেয়ারম্যান যিনি বরংগনাং MDC Jesungmani Inka TTADC Hapangmai Rungbedego Sebu Nazak Mani Bobo Rung Nokni Bagoi Nazaka Sadadi TTADC Hapangmai Rungbedego Kumpuri Academy ni Bagoi Khorok Chinui Tutor Sebuk Nadaka Bini Takha Sumo TTADC Hapangni Rungbedekni Naikonjak Rungnok Tongnai Rogno Bangla medium ni English medium Klaina Bagoi Wansuk Mung Detong Tungmung no wansuk mung tongke Bukuru Klaijaknai Tai bo amsai bo Klaijaknai Wansuk mung tongo Hapang ketal Paima Yagulo Tabuk sak jora Rungnok Kainui no Bangla medium ni English medium Klaijakha Rem by rem mungkin step by step Joto IS amcainino Rogno English medium Klaijaknai Tamu jadi je English medium Klaijaknai yang kuninka Indira Gandhi Junior Basic School under IS Mandui Tege Shankai Tarabato JB School under Bissamont Ini ayam kasih Engkai जे सेबुक नाजाकमानि कुम्पुई एकाडेमियाव जों एसिस्टेंट टीचार होनो नानान दंमानि बरं चेयरमैन सर तामुई जों एसिस्टेंट टीचार होनो नायमानलिया एसिस्टेंट टीचार होनो नायमान होनके टेट नांनाय बीएड नांनाय डीएलएड नांनाय आबो जोंनि टेकेशनके टेट होनके बरं नारो जों रिक्विजिशन देखायसे
टेट परीक्षानि गोसो माननाय बे तां बुंनाय कम्पुइ एकाडेमियाव साबजेक्ट टीचार नांगौ आरो टीचार शर्टेज दंखा आबानि बागै प्रत्येक साबजेक्टनि गायसा खालायै इंलिश बेंगली केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी जूलॉजी खालायै आबाय खालायै 12 जन जों मानाखा अब टेम्परारि मेजर बरफनो जों माने अवस्थाय टीचार हिसाबै तो बरफनो जों रेगुलार बख्लायमिया जास्ट जिनि चिराइर बरफनि सुरुंथानि अ टीचार गरिंखाय जों टिउटर हिसाबै नाव अ टिउटर गरिंखाय जेबें फायनाय आबनि बागै जों आबनो मानालाया हामबाय Borobunan Adam Anuntu'da Burma. Mangadang chairman आणि question number का 56 Borobunan chairman Borobunan MDC admitted question number 56 PTADC Hapang by Naikoda Cooperative Department War Logo Hamkani Bagai Tam Tamang Ketal Wan Somong Tau Common Kurai Hinke Bokro Wan Sukrana Chadoni Sini PTADC Cooperative Department Wan Somong Sana thang he kubang masih wan somong tongu wan somong kerengya kintu boni baje dengka boni phanengka matro 8 lakh beton thangu 1.5 koটি টাকা cooperative department total cooperative ni je employees tonena beton maru 1.5 koটি টাকা rang ke matro 8 lakh boni scheme wise जोंरो कुनो वान सुजाने सिकरि छानि थाङाके नैनि गन्दासर ल्याम्स नि बागै लंद्राय बेले ल्याम्स नि बागै माइखे आथ्रता ल्याम्स न 8 लाख थांमानि थुम रोजाने माहाय फाय आरनि बिसिङाव फानो कोऑपरेटिव नि जे डिपार्टमेन्ट नि ल्याम्स दंनाय दं बाय सामु फायनानि बागै वान सुजा दंगो नैनि गन्दासर ल्याम्स LPG agency nara ni bagai apply kaja kongu ni tamu sene gordasra lamps ni bisingpi teibu Kanchanpur ni Janakallan lamps ni bisingpi kerosene oil ni dealership nara ni bagai apply kaja kongu longtrai beliwa hingke departmental ustur khulona ni bagai step naza kongu किंतु मेन प्रॉब्लम के फान नहीं प्रॉब्लम हुई तो इनके जे फान सिकरे इनके वान सम तंफन सामन थारे माया और मिसिंग ताबो काचा गनासरा नि लैम्प्स ऑफिस हाई ने कंप्लीटेड वन ऑफ ताक बस नंग मास रो इनॉग्रेशन खाइजनाय अमा हाइके जे रंग खाइमेनि न बरनो ग्रानिन एक्ट हिसाबै थुम रंग रोय को बाय है हम हाय इनके बरो ने जे लैम्प्स रो ने जे ताबो लुक सान तो माने गनासरा लैम्प्स नि लंग्राय बेले लैम्प्स नि अनुपति नि जे लैम्प्स दंनाय रो आथ्रता नि लैम्प्स नि बिसिंगो एकटा बादो हाके टोटली लैम्प्स रो लॉस मा सिसले तो रोयसाबारि लैम्प्स थांगै वाइसा सोंलाय माने चिनि बरम गोनां एम बाय थांगै निराव ताकलाय दिसिबो बुसु कामाय खायखा सों माने जे 5300 बुसु बस गायसानि प्रॉफिट से आसो सिखु जे मासका अमना दे बि प्रॉफिट ह आहेनि मा खालाया जे कोनो बाहायके बरनि प्रॉफिट न इंक्रीज खायमानाय बरनो तेसा बाहायके डेभलप खायमानाय बनि बांगै जों प्रॉपर बरनो इन्वेस्टिगेशन खायै नायै बरनि बर जागा फाल्स दं बर माने बांगै इनकाम खायमेया बनो नायनायनि बांगै जों डिपार्टमेन्टेल ताबो नायगानि खाय दङो
खायनाय चालक बर'नो बाहायके बर'नि लेंसनो डेभलप खायमानो बर' डेभलप खायनो बाहायके बारे रमानो वन बांवे सारथारि दं थांबाय बर'मोनां आदमसं sini question and answers hour baiklah tamu sini mau reference period kasus haban bukan tahu obong ka motion tu nai boromunang adom Ravindo Burma এবং মোশান্ত মনে পড়ে হাউসও আলোচনা নাই 30 মিনিট আমি তবে বললাম আদম রবীন্দ্র বর্মন বুনি মোশান হাউস হতে সীমাভাবে কবচ মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার আমি মোশনখা ত্রিপুরা সরকারের নিকট এডিসি প্রশাসনের বকেয়া 581 কোটি টাকা পাওনা সম্পর্কে বরং চেয়ারম্যান স্যার যিনি এডিসি ত্রিপুরা হাপাং খামান ত্রিপুরা ও এডিসি হাপাং খামানে কাবু 40 বছর সপ্তম তফসিল এবং ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক যদি হিসাব ফাইনে কেমকায় তাবো 40 বছর রানি দালাই কেন খানাঙ্গ খুবই দুঃখজনক কথা না যেখানে ত্রিপুরাসা ব্যাকওয়ার্ড এলাকানো এবং ত্রিপুরাসার বিশি করকমা বিনি মানতাই বিনি ডেভেলপমেন্ট সেপ্লাজাক টমহনিসি এডিসি গঠন খাইজা ভূমিকায় এডিসিও যে যত সামান্য যে বাজেট মানে যে বাজেট রাজ্য বাই তুলনা খাইতে বেলা কেন কম বিনি 31% যে মানে কত মানে আর 31% বাজেট পর্যন্ত ওনিয়া সিন্স 1981-82 till today তিনি জরা যে বাজেট কমি দমনি ও বাজেট দি রাম বিশি মানত দূরের থাক আও বেলা হাসান ক আও বাজেট যত নিশায় কম তিনি রিজার্ভ হইতো যতরি সলাই কম বজরা মানখা যতরি সে বেশি ক্ষমতাও কমখা বাম ফ্রন্ট লেফট ফ্রন্ট যতরি সে ত্রিপুরাসানি বাদে সেংরা কামনাই বাম ফ্রন্ট তিনি হয়তো পর তিনি হাউস অফ ভাইয়া কই মানে বড় কারণে তিনি হাউস নে হইতে বিদায় মাঙ্গু তিনি বনি অ্যাবসেন্স অফ কম আসানাই তিনি জিতেন বাবু সং জিতেন্দ্র চৌধুরী বা রাধা চরণ সংরক যে কক সাহিত্য মোতাবেক যে এডিসি ডেভেলপমেন্ট খাইছে গিয়া এডিসি ও কোন কিছু করিখা কিন্তু বঙ্গি আমালো যে নুপানি যে রান বা যে বছর বনি ইয়া বলছে জরা মানখা সেই জরাও তো তাই বলে আমার কামনে কমানি এমন কোন ট্রাইবেল এলাকা ত্রিপুরা আমচাই করে যে আমচাই শপিং মল টকা 3 তালা 2 তালা খোয়াইনি ও সুভাষ পার্ক হাইরক বা নিনি কমামা জিরানি আরব মার্কেট ডেভেলপমেন্ট রুট ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট মডেল ভিলেজ হর্টিকালচার এগ্রিকালচার তামতম একমাত্র কারণ খা বঞ্চনা খাইয়া বর্ণ নিজনি আমার এডিসি প্রশাসন বাম্র 1981 ইসিবি 1985 সাল জোড়া নেক্সট
মোতাবেক যখন ইলেকশন খায় 1985 সাল 1985 সিনি 1990 রাজ্য লেফট এডিসি লেফট মানে লেফট সরকার হতে বাদ কইছে না ডেভেলপমেন্ট হতে বাদ উন্নয়ন হতে বাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ মানে যত চাকরি হইতে বাদ আইন বলে কাজ হাতাম লোক রাখা সরকারি কর্মচারী রিক্রুটমেন্ট তো ধরে থাক নিবেন বাবু নে আমল ফান্ডি দশরথ বাবু নে আমল ফান্ডি মানিক সরকার নে আমল ফান্ডি শুধু ডেপুটেশন নিউ রিক্রুটমেন্ট রুলস করে কোন নতুন ভাবে রিক্রুটমেন্ট খাইনি মহাপরণী 30 বছর শাসন সম্পূর্ণ বামফ্রন্ট ব্যর্থ খাইয়ে এডিসি নম্বর মুখে গ্রহণ থাকা পরিবারের চিন্তিত নাই নাকি প্রত্যেকটি বছর নিচে বাজেট এই বাজেট তো নাইমান পরে মুখ রাখা যে বামফ্রন্ট বরনি আমলনো যত নিচাই রাং কম এডিসি রোজাখা আর এই যে মানে ভাবি নাই जों डिउस माने अरन सिनि जे मानथाय सिनि मानथायनिफ्राय 581 कोटी 86 লক্ষ 6,401 টাকা अब 2020 ধরা তিনি সেম টাইম जों नुगो राज्य सरकारनि बिनि जे बाजेट बारि मासे बारि दङ তাও যে বর্তমান যে বাজেট কমানি 22,500 কোটি টাকা সেই জায়গাও তিনি যারা ডাবল ইঞ্জিন হিনি তমেরা যারা তিনি চিরককে তিনি করনি সহ্যঙ্গিয়া বড় বিরোধী বেঞ্চ যারা তমেরা সহ্যঙ্গিয়া ঠিক আছে বামফ্রন্ট তো একদম শেষকে ক্লাঙ্কা চীন একটা আশা কমানি সবকা সাথ সবকা বিকাশ চীন বুয়া গ্রামীয় শাখা সবকা বিশ্বাস যে যত সমান আগর তো যে স্পট সিটি भी तमाम का है आणि ट्रैवल এলাকা ওটা জেন্টলম্যান সিটি पर তোমার নাম বেটা স্মার্ট তো দূরের থাক জেন্টলম্যান দূরের থাক ন্যূনতম যে তোমরা নাম মানে আবু পর্যন্ত খাই যাগলিয়া বঙ্গি আমল বহুত হয় না জনপ্রতিনিধি সারা বাইরে যে কেরাও বাজেট খাই কান্ডমাকা ঠিক আছে বাজেট কাঙ্কা ঠিক আছে বাজেট তো যদি না 1,081 কোটি টাকা যদি খাই কাঙ্কায় আপনি 50% রাং পর্যন্ত রিলিয়াবলে আপনি 50% রাং নিবাগে বিমল বাবু তবে একটা কক সালিয়া তিনি যে বাজেট বিকম সামনে সরি অবনা অকম মাসাও যে ও যে তিনি 80 বছর 40 বছর 581 কোটি টাকা নো जों बाहायकै राज्य सरकारनि तुबुयै बा राज्य सरकार जों साबसिडी मा खायनाय नांखाय आइनि दारस तमांनाय जिन कुट दङ आनि मानथाय तमारा बतामि तिनि मो सेप्लाय तनि खाबो दिना आबाय हास्पाताल नि तेबो डेभलपमेन्ट खायमा खामु एम्बुलेन्स पाइमा खामु एक्सरे मेसिन पाइमा खामु सिटी स्कैन पाइमा खामु रेडियोथेरापि पाइमा खामु जों आरो नार्स लामा खामु चिनी मुंसा करितो परिमागे माननीय चेयरमैन साहब निनि बिसिं तिरो जों तिनि डिमान्ड खायना मुसुंगो बर्तमान एडिसि हापाम एडिसि सरकार न राज्य सरकार चिनि जे मानथाय चिनि जे डिउस अबनो दाक्ति रिना निंतो और रिना निखानतनि नि आनि हिनि लाभ करै अबंगा सम्पूर्ण एडिसि डेभलपमेन्ट बागै एडिसि जे कर्मचारी नि खायनानि बागै নিউ রিক্রুটমেন্ট রুলস তৈরি খাইনের বাগে এবং নিউ রুলস কানেক্টিভিটি जों যেতেইবো কাম খাইনের বাগে जों যে নুকুম হামপ্রাইনি বাগে হাটখুর জুমিয়ানি বাগে এগ্রিকালচারনি বাগে চিনি আনএমপ্লয় জেনারেশন নতাও ডেভেলপমেন্ট ভাইকে খাইনানি আবনতি চিনি যে গুলিরবনি যে ইয়ান বাই যে রিতামনি যে সিস্টেম তমনি আবনতে ডেভেলপমেন্ট খাইনানি বাগে ও রাঙ্গাই जों 500 কোটি জরিমা গাঙ্গাই অবনো जों नांगांखाय चिनि कर्मचारी जों ताबो अनेक कर्मचारी जों फैमिली 25 বছর या 30 বছরनि পরে आनि अरनि एडिसिनि कर्मचारी तिनि प्रमोशन मानका जे प्रमोशन मनो परे परो
ন্যূনতম দিয়ে বা আলাদাভাবে রিটার্নি সে বাবু খাইমা খামো কিন্তু সে খাইমাইয়া একমাত্র রাজ্য সরকার বিমাতৃ সুলভ সবসময় নয় কি বাম কি রাম কি ডান কি বাম ও সরকারনি আমারও जों সম্পূর্ণ নেগলিজেন্সি খাইজা দङ অবনি বাগনি তিনি কেটকাটি পারলেনি দরকার নাঙ্গো সেম जों সাত বাই সাত কামকে চালাব থানার বাগै একমাত্র ডাইরেক্ট হানিয়া বাদে এডিশনাল কোনো ডেভেলপমেন্ট খাইমাংলা বনি বাগै মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার নিনি বিसिंतै চিনো বেক বকেয়া রান্না তুনার বাদে রাজ্য সরকার থেকে অনুরোধ খাই আনি কর্মরত পাই হাম তবে বরং আজম গণেশ বর্মা মূল সামনেটি কক্সানায় বরং চেয়ারম্যান তিনি অনারেবল মেম্বার রবীন্দ্র দেব ব্রহ্মবাই তুবজাক মুসন आं कुइलाना चिनी अनरेबल एमडीसी रवींद्र देव ब्रह्म खामबाय मारो बिनि तुबजाक जे मुसन ओ मुसननि बिसय दैजों दिनैनि जे बकिया बाजेट आबनति आं किसा सानो जोङो आंनि बागै हिंखाय जों साइबानो कुइलासों ओ स्टेट ओ त्रिपुरा स्टेट जों एडीसी सिनाम जागमानि आबोनि मूल कारण आबोसो जों पुइला साइमानो नुसो आबोसो जों पुइला सिलेन नांगौ एडीसी एरियाव जों जे एडीसी आलादा खालाय राज्य सरकार आलादा खालाय खालायनो हारमानि आबोनि मूल उद्देश्यनो एडीसी एरियानि बिसिङाव थांनाय जत त्रिपुरा सारकना जत खुंथाय बारारकना हायके एडीसी एरियानि बिसिङाव कि वानसा कि टक्सा जत बारारकना already borrow je area wo tangnai borrow apno sarai tisana ni bagai se जों जे एडीसी एरिया साम जागो अबनि बागैनो जों साइमानो बनि बिसिंतै एडीसी एरिया तांनाय जे एडीसी बिसिनो तांनाय जे चिनि बरो अपना डेभलप खायनानि बागै चिनि वान सुकुं जुदि तां हांखाय जों अबनो जों मा सानाय एडीसी एरिया बिसिनो चिनि गोबां माताबो जों जे एडीसी हाबांसा अबाय तांनाय जे कर्मचारी ओ कर्मचारी जों पुइला जों एडीसी एरिया बिसिनो इनो नांगौ ओ कर्मचारीनो जों एडीसी बिसिनो नियुग खायजोनो नांगौ अब बायदि जों खायमानिया अब सुदु राज्य सरकार बाय नाम मात्र एडीसी ना तै जों खायजाखै दं अबनि बागैना पुइला जों एडीसी नो सारनानि बागै जों नियुग खायनो नांगौ एडीसी एरिया कर्मचारी जत अफिसार जों राज्य सरकार जे डेपुटेशन रहरै जेदा जों रहरजा तमने अबनि बागैना जों एडीसी नो ठीक मते चिनि संखायनिया अब हायचिनि प्रग्राम नो जागै दं बनि बागै जों तैबो साइमानो एडीसी एरिया सारनानि बागै एडीसी एरिया चिनि डेभलपमेंट खायनानि बिसिङै जों जे डिपार्टमेंट ताबोखौनो जों एडीसी एरिया रहरजा तमने और डिपार्टमेंट जों फुलफिल खालाय रहरजा हाउडे नडे डिपार्टमेंट खालाय बाजरै दं बनि बागैना आं गयजन बुजुगो ओ जे बाजेट खालाय तमने ओ बाजेट साधारणत जों जे बाजेट बाहाय तमने ओ बाजेट बाय कोनो दिन चिनि सम्भव बुया फेबा आबाद बिसिङाव जों ताबो बकिया खालाय मान थाय खालाय तो खाताय ओ एडीसी एरिया दिप्रासा एरिया न कोनो दिन जों स्कूल कॉलेज लामा हायके विभिन्न निनी बर सुबजे खुङा जों अ जगाव बरनो सारि तिसन बागै चिनि पुरा जों दिप्रा बुङै दं बनि बनिना आं तिनि अनरेबल चेयरमैन नि बिसिङै आं तैबो साइमन बुझो हायके बिनि बिसिङै जों तैबो राज्य सरकार दिनैनि जे ओ अधिवेशन जों अ जगाव जे काउन्सिल जों तमनि बिसिङै काउन्सिल नि बिसिङै जों गोस्ट्रंनि राज्य सरकार डिमान्ड मा खायनाय डिमान्ड खायो जों जेहेतु एडीसी एरिया नङा जों ताबो खायदे चिनि ओ जा एडीसी एरिया बिसिङाव थांनाय रकम बागै जों डेभलप खायनानि बागै जों बोसोर जरते चिनि अर्थ बाजेट खालायनो ना अबनि बागै आं दिनै ताबो हामबाय मारो जे ताबो बुंदों जे गोदान त्रिपुरा मडे एडीसी हाबाङाव फायै ताबो जे चिनि अनरेबल सीएम डेप्यूटी सीएम তাই যত এমর মাধ্যমে যে বিল টু জানি থাকা ও বিল অনেক যাবার আগে যেমন जों 550 কোটি আমার জায়গা जों 5,000 কোটি খাইজে তমনে আবার প্রমোশন বলাইকি ফলাইনে নাঙ্গো जों ওয়ান চুনো নাঙ্গো চিনি যে তাবলে ও ত্রিপুরা মত হাতমো ফাইবেনি जों যে সাম কাহাম খাই তমনে অবনে বাগাইনা বিরোধী দল অজাগো মকল খানা খাই মকল गुन्डा लोगरता बाठाकी तमो बने बने
다음에 임진이 서가로 능 저리 에디시아로 저리 잘나리 타나가이 능 어자가와 능 디프라선이 보트는 하리 페는가이 자라치 비리디 돌리네 따라 버럭도 어자가와 비리디 돌리네 따라 해보는 것은 적단 무슨 그런 차이 다르게 세보고 버럭도 미식들 라이저 첫번째 사브로이 어버증 성어로 제대증 어로 따붙이니 제 에디스 하면은 룰링 거부변 때문에 바로 시작되면은 바로 아무래 애플체크 가면 바로 뭐라 년좀 사고 바로 아무래 가가이 어자가 비리디 때 가에 디니제 고통이 가만히 어버럭구나 전 제가 어떤 에디스 하면은 전 룰링 때문에 어버는 전 발라이 프로가스 가요 다음 리바이 현재 전제 바제 전제 아무튼 제 바제 달 때문에 어버는 좀 잡마라이 어버는 비신데 어버는 가는 지는 라이트 석간이 제 만탈 대나 말에 만태가 나하르는 가게 선도나 한가이 아이니 비신데 따로 가는 하지만 아무로 때문에 선 아베 가는 하야 한가이 선군에 되나 디프라모다 발견을 보려봐 선제 에디시에로 따로 디프라사 하여간 에디시에로 비치는 제한 버럭 동네는 거 운노에 그에 하게 싸는 비스는 거에 친구군에 되면 선법이야 번에버가이 어느날 째면 미리 비신데 선디니는 제 어른이 가운처럼 비슷한 좀 디사이트만 가나이 지금 이제 먹기야만 되나 좀 자세히 아다이 가나이 하여가 아무런 좀 가이사 돌아 시간 더나 하나이 라이브 첫날 되네 하게 드라이버 월 같은 게저 부석하는 나가 그래 안 디니 저때는 하게 저 카카함 함도고 너는 어느 째면은 아니 제 비슷한 폭발을 쓰면 한 바이 그런가 তবে 모산리 사가로 건너의 deputy CEO Honorable Oliver Debon. Honorable Chairman Sir, ini Jenny Borongan MDC, Macang Robindro Delporma, যে মোশন টু মানি মোশন খুব যুক্তিপূর্ণ এবং মোশনের উপরও আলোচনা খাইলে গেছেন অনেক কিছু আলোচনা খাইমানো বাহিকাই মো 581 crores তাবো বলছেন মানিয়া খুব অবগিতছেন হাফাঙ্গ ফাইমানি আগে mo hasteni bororo CCCI motion tangi tubu onek boro proshno khaino motion is a way to send your message to the state government and also the central government and let the people of Tripura know how and why ADC tabu porjonto bonchito khaijagito বিরোধী বেঞ্চ নি বড় টকেটেব কাহাম খাব we have been seeing the culture of opposition bench is to walk out বড় চঙ্গ কোন ডিসকাশন চং টংয়াংনানি চিনি মখাং নাহারি কেব ককটা সাধু জন্য কেব তা কুতুকথ জন্য কেব সমালোচনা তা খাইতো বিরোধী বেঞ্চ নি বড় যদিও করে Through the media, I want to tell them they must understand the system of democracy. Barbar Borono Tini Sananchasta Kega, Bimol Kanti Chakmano Judi, Honorable E.M. Kamal Koloi Puno Dhorone, Bekti Akromon Khaita Branke, let Bimol Kanti Chakma speak about it and let us know. Because we don't understand boro bimol chakmani puno boro phaiya puno byakti bisheshto akromon khebe puno ghotona kare it was only the fact that our honorable E.M. Kamal Koloi wanted to highlight the problems of interior people Tiprasa people chini nanjagna tini obhab chini lama kare hospital kaham kare akogno jokhon bo sana thanka definitely any one of us will get emotionally charged up when you go and see their life ora asugoy ora exhibiting asugoy ekjon সরকারি অফিসার নিয়ে ইমোশন ফাইয়ার মান হয় কিন্তু যারা পলিটিক্যাল ওয়ার্কার সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট রিপোর্টার জার্নালিস্ট যখন বড় ঠাঙ্গো
আপুর কিন্তু ইমোশন পাইবাইছে আরে আমাদের কথা বাদ দিয়ে দিন जों যারা টিপ্রাসা চিনি কক বাদ দিয়ে দিন আমি জানি এই রাজ্যের বহু সাংবাদিক লাইক শেখর দত্ত সুবীর ভৌমিক বড় গাই পর্যন্ত যখন দম্বুর নগর এরিয়া খারপুরা লংতরায় থাং বেড়াই নাইও মানস পাল ইত্যাদি সমস্ত যে পত্রকার উনি যখন পড়ুনি কলম পড়ো আরবও কিন্তু দেখার সেই কাহিনী উনারাও লিখেন টিপ্রাসার উনি চিনতেব ইমোশনালি চার্জ তিনি যারা বিরোধী ও তংনাইরও অমহেকে চিনি ইয়াংনি কয়েকজন সদস্য থাকা তুতা পাখির মতো কথা বলবেন না আরে তুতা পাখির মতো কথা বলাই যায় কিন্তু যে মালিক তুতা পাখির যে মালিক তাকে তো তুতা পাখিকে ভালো কথা শেখাতে হবে এই তুতা পাখিকে দোষ দিয়ে কিছু হবে না তুতা পাখিনি মালিক হচ্ছে তাদের ভালো কথা বলতে শেখাতে হয় ফিরনির বর্ণ তিনি যে বড় ওয়ার্কআউট খাইকে আমি তো প্রথমেই বলেছি তাদের যে সমস্ত কার্যকলাপ আজকে হাউসে থাকবে না जोंबो नखान्दा नायखायनो नुगो तिनि वातिवा वानवा वाया हापायना लगे लगेसे there is a system business advisory committee we sat down we had a meeting 2 members from their side 2 members from our side question our pupurun nai changao kaham ke chalai gai and today they are coming and demanding maicha ma gorang maicha saya antau misti sanai ai nungme anga agi meeting chalai bi gable je 11 टन सीवी 12 टन जराके प्रश्न सुनने उत्तर मारने they don't agree and if at all they wanted to bring anything against our honorable EM they could have brought motion my kusai man সব সময় কক সারাবো কক গিয়েছে there is a system এবং আমি অনুরোধ করব টিভি মিসিংতি ইউটিউব মিসিংতি যদি বড় দেখে বিমল কান্তি চাকমা হংস কুমার ত্রিপুরা নরক সংসদীয় গণতন্ত্র as a representative what is your right you should know about it then you talk I can walk out খাইখানে তিনি সত্যি সত্যি আদা হাউস অফ ওক সামান হাইং যাব এই যে 581 কোটি টাকা এক বছর ঘটনা দেবা প্রত্যেক বছর আমি এটা বলবো না যে এটা সিপিএম করেছে লেফট ফ্রন্ট করেছে আরে ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপ্রাসার উন্নয়ন নিকক ভাইগায় সমস্ত দলের চরিত্রই এক ধরনের আমি এটা দেখেছি এটা কংগ্রেসের চরিত্রবাহী না বিজেপি সরকারের চরিত্রবাহী না সিপিএম চরিত্রবাহী না সব পার্টিরই চরিত্র একই কালার যখন ত্রিপ্রাসানি উন্নতি নিকক ভাই আমি দেখলাম এখানে এটা তো পরিসংখ্যান এটা তথ্য চিন্তা করি 2005-2006 ডেভেলপমেন্ট নি খাতে আপরো প্রায় 6 কোটি টাকা 40 লক্ষ রিজার্ভ হয়েছে as per the figure 2006-7 6.5 কোটি টাকার বাড়ি দেন 7-8 রেখা 11 কোটি 66 লক্ষ এইভাবে বাড়িতে বাড়িতে ভাইয়ে 2017-18 পর্যন্ত 1 কোটি 96 লক্ষ টাকা ডেভেলপমেন্ট ফান্ড হঠাৎ কেলুকা 2018-19 থেকে 2021-22 জোড়া হঠাৎ ক্লায়ে এডিসি নি নখানি নুকুম হঠাৎ ক্লায় আরো মেঘ নি থাকা ক্লাউড নি থাকা ওতে রাং পাইয়ে একদম কালো কালি দিয়ে ডেভেলপমেন্টের টাকা শূন্য ওতে কোনো এক টাকা বা ফাইলিয়ে তারপরে তিনি ওর উপর কাম সাইকম কি বলেছে তারা কে হাফাঙ্গে আছে তাও সব সরকারও তো সরকার তবে লোক না খাই নাই এত শয়তানি এত বুদ্ধিমান উনি লাভ করেছেন যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা তিনি ওরা আছে একদিকে সানাই উন্নতি খাইবি আর একদিকে শূন্য টাকা দিয়ে বলবে যে উন্নতি করো মা মানো কেব আবাই তিনি বড় বড় তং লাগে আর ক্ষমা চান না কিসের ক্ষমা আমরা ক্ষমা চান না বুঝো কিছু চাইবা নিয়ে বড় বারবার আমরা বলেছি ক্ষমা কোথায় চাইবো কাকে চাইবো কেন চাইবো বলুন নাতি
বড় মধ্যে বিরোধী দলনেতা নি দৌড় সেরলাই তোমার তিনি জানেন বিরোধী দলনেতা অন্য সদস্য যে গবার চিরিককাই কেন কারণ আরো ভাঙে ওই যে তুতা পাখির মালিকদের কাছে বলবে দাদা আমি বেশি চিল্লাইলাম মনে হয় ওই গাড়ি আর ক্যাসকটটা এটা আমার জন্য হওয়া উচিত আমরা জানি যে অন্তেই খেলাও করে তারপরে 581 কোটি টাকা এটা তো কিছুই না শুনো যে বাজেট থাকলে বাজেটে তো আমরা আলোচনা করবো তারপরে বলছি বাজেট দাম নিয়ে বিমল বাবু নিয়ে কতগুলো প্রশ্ন জবাব করে নাই বিমল বাবু বলছেন যেই হবে না সেই হবে না এই মেজর হেড মাইনর হেড আরে মশাই সঙ্গে মাইনর হেড মেজর হেড সঙ্গে ছিয়া দেবা বিমল বাবুর সংসদীয় গণতন্ত্রে জন্মের আগেও নিমেশ দেববর্মার সংসদীয় গণতন্ত্রে জন্মগ্রহণ করতে আর আমরা এইভাবে কথা বলি না আরে মেজর হেড মাইনর দুই দিন আমি শুনলাম আমি জাস্ট চাইছিলাম কুমিরটা আসুক আমার খাদের মধ্যে কুমিরটা আরো আসতে থাকুক তারপর কুমিরটাকে আমি ধরবো আমি কিন্তু সিরিং কারো নাই তো ভাই আরে मेजर हेड माइनर हेड नी कैसे बोल से तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजर हेड माइनर हेड की बोई पब्लिश खायो ओमो ओ बोई नी बुमुंग लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड्स ऑफ अकाउंट्स यूनियन एंड स्टेट्स 1998 থেকে নো মো बोई ফলো খাইনো और বাজেট দেন ভাই आ বাজেট নি মতে হেড নাই নাই নো চিনি অফিসার रो বাজেট रो ফিক্স তিনি প্রথমে কিন্তু উত্তর গামু ঠিক মতো হঠাৎ বড়নি বই তুই বড়নি ছাপে গেব যেটা হবে না এরকম যদি না করা হয় টাকা দেবে না তারা আগিনো তুতা পাখির মালিকরা বলে দিয়েছে হ্যাঁ এটা তো ঈশ্বরের কৃপা যে তুতা পাখির মালিক নকল বই থেকে মাইনর হেডস আর মেজর হেড শিখাই দিতে হ্যাঁ অমর নাই যদি বসাকে তো নাই আবাইছে আমার টাকার মুখস্থ টাকা 2402 2202 করুন না বিমল বাবুকে আমি এই বইটা দিয়ে দিতাম আপনি এসে কালেক্ট করে নিয়ে যান আইনা সাদা কক গাইতে দাই ছাড়া রাং ফাইয়াং থাকা আমাদের দোষ দেবেন না আরে মশাই বাজেটের কথা বাদ দিন আমি দেখো সমস্ত দপ্তর ইয়াকার মায়ের উপর সিএম সাহেবের কাছে যে দপ্তরটা আছে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কথা আপনারা শুনেছেন কোঅপারেটিভ দপ্তর 1.5 কোটি টাকা বেতন আর ইমপ্লিমেন্টেশন ভাগে 18 লক্ষ টাকা আমরা অমরতাম তামঙ্গ বোর্ড সিনো ফিরনাই বিনি বাগেই চিনি ধানি গণতন্ত্র একটা রাইদা তো মই দিছিনো চুন্নতি গাইতে তন্নি আইতে মই দিছিনো থইনা নাই তমানি মনো ইনজেকশন রুই ঠিক মতো বুসারি মনো রাজ্য সরকার থানি হিমরিমার অর্নাইছে রাংপুনান বাগে আছে সেমতে অমন খুদিকে তন্নি আইতে আইগে এইভাবে যে এই সমস্ত তিনি 5 কোটি কা শুনাই তিনি 20 কোটি কা শুনাই কা সমান তিনি খান চলিকা 581 crores ini bagai mo the mushon tumani mono I personally really thank our honorable MDC Rabindra Deborma nan belai hambaya paru এবং ও রেজলিউশন উপরও কাইসা লেটার গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা খালি থাঙ্গা নিনছো এবং মোর আংরগ্ন ডাকি খাই রেনা নিনছো বিকজ দিস ইজ অল ডকুমেন্ট সি অনেক মেম্বারও কারণ সাবো যে মো প্রশ্ন শুনি দেমান মো তো এডিসি নি এক্টিয়ার ওকলাই ফরগেট অ্যাবাউট এক্টিয়ার ইউ আস মো হাউস নি আমসে তো ক্ষমতা তংলে ক্ষমতা না থাকলে কি আমাদের অসুখ এমব্লেম ইউজ করতে দেওয়া হয় আবারও ক্ষমতা আরো চিঠি সংবিধান নাই যে হাউস ডিসিশন না হারে এই একটা সিদ্ধান্ত না হারকা মো সিদ্ধান্ত কার্যকরী খাইতো কালকে যখন আমরা কোর্টে যাব যখন হাই লেভেল মিটিং এ যাব এটা আমাদের কাছে দলিল হয়ে থাকবে এই দলিল আমাদের দরকার শূন্য বড় হ্যান্ডিক্যাপ নেতা চন্থু নাইছে উইল এনশিওর হোয়াট ইজ आवर রাইট আবনতি চিনকক সানাই তেমতি সানাই মমুসন উপর কাইছে লেটার থানতো যদন
hambayabari aliko musunong situ. বরং আদমশ তিনি ফার্স্ট আওয়ারনি বিজনেস অরণ্য পাইকা সারিকনি 2:30 2:30 পর্যন্ত সবাই বক্তব্য নারী তিনি সামনে পুরো সামন অরণ্য পাখি আমি ঘোষণা করেছেন।